ଆଜିର ଭିଡିଓରେ କିଛି ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପେଜଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆର୍ଟିକଲ ଏଇଟା 28 years on tentative list and Sarnath is now a UNESCO World Heritage Site। ଏ ୱାର୍ଡଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ସାରନାଥ ଯୋଉଟା କି ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିବା ଭିତରେ 25 ଜୁଲାଇ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିଁ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ଏବଂ ଏଇଟା 45 ନମ୍ବର ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ମାନେ ସାରନାଥ ଯୋଉ ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ତାକୁ 45 ନମ୍ବର ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ତ ବାକି 44ଟା ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ କ'ଣ, ମାନେ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ 45ଟା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମ୍ୟାପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମନେ ରଖିବା। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ସାରନାଥ ଏଥିରେ ନ୍ୟୁଲି ଆଡ୍ ହେଇଛି। ତ ଯଦି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ପିଡିଏଫ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆଜିର ଭିଡିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାହେଲେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ହିଁ ଦେଖିବା। ଭାରତର ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ମ୍ୟାପ୍। ଟୋଟାଲ 45ଟା ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଅଛି। ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ, ଆମେ ପ୍ରପର ଡେଫିନେସନ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଲ ବୁଲିବା ଜାଗା, ମାନେ ବହୁତ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଜାଗା ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଥିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସର, ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ ଆସିଥାଏ। ତ ଟୋଟାଲ ଆମର ଭାରତରେ 45ଟା ରହିଛି ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆମର ଯୋଉ 45ଟା ରହିଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅଛି, କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଜମା ବି ନାହିଁ। ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରାଟାକୁ କେତେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍। ଏ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏପଟ ସାଇଡ୍ଟା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ, ଏପଟା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ପଟ ସାଇଡ୍ ଯୋଉଟା ୟେଲୋ କଲର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତଳେ ଯୋଉଟା ଟିକେ ବାଦାମୀର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଉଥ ପଟ ଡାଇରେକ୍ସନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ପଟ ଡାଇରେକ୍ସନ। ମଝିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡାଇରେକ୍ସନ ଏବଂ ଉପରେ ରହିଛି ନର୍ଥ ଡାଇରେକ୍ସନ। ମାନେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ ପଢିବା। ଫାଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପଟ ସାଇଡ୍, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋଉ କୋଉ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସାଉଥରେ କୋଉମାନେ, ୱେଷ୍ଟରେ କୋଉମାନେ, ନର୍ଥରେ କୋଉମାନେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ କୋଉମାନେ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା କି ମିକ୍ସଡ ଅଟନ୍ତି, ମାନେ ମଲ୍ଟିପଲ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ମଲ୍ଟିପଲ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ପାର୍ଟ କରି ଦେଖିବା। ପାର୍ଟ କରି ଦେଖିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ପାର୍ଟିସନ କରିଛି। ତ ଟୋଟାଲ 45ଟା ରହିଛି, 45ଟା ପଢିବା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଦେଖିଦେବା ୟୁନେସ୍କୋ କ'ଣ, ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ ଫର୍ମ କ'ଣ। ତ ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଏଜୁକେଶନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଏଜୁକେଶନ, ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କଲଚର এই ক্ষেত্রে ଗୋଟେ অর্গানাইজেশন ক্রিয়েট କରାଯାଇଛି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଏଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଯୋଉଥିରେ କି ସାରନାଥକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ମିଟିଂରେ କିଛି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥାଏ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଏରିଆ ହେଇପାରେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କହିଲେ, କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ, ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏରିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ସହର, ଯେମିତିକି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିଟି, ଏ ସିଟିଟା ହିଁ ପୁରା ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ବି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଏରିଆ ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଥିବ ସେଇଟା, ପୋଜେସିଂ ଆନ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ମାନବ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ। ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କହିଦେଲେ, କୋଣାର୍କ ଗୋଟେ, କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିଟି ଗୋଟେ, ଏମିତି ଭାବରେ ବହୁତ 45ଟା ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଲିଗାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିଟିଜ। ୱାନ୍ସ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ମିଳିଗଲା ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର, ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିଟିରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ କରାଯିବ, ମାନେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ, ସେଟା କେତେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି କଲଚରାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅର୍ ମିକ୍ସଡ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। କଲଚରାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନୁମେଣ୍ଟସ, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କଥା, କୋଣାର୍କ ହେଉଛି କଲଚରାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ମାନେ ହଁ କଲଚରାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛି। ଯଦି କହିବି ସୁନ୍ଦରବନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ୟୁନେସ୍କୋର। ତ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦରବନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟା କ'ଣ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, କାହାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ମିଳିଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ମିକ୍ସଡ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ମିକ୍ସଡ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ମାନେ ଏଥିରେ ବି ସେଥିରେ ବି। ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମିକ୍ସଡ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଅଛି। ସେଟା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କଲଚରାଲ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଉ ମିକ୍ସଡ। ମିକ୍ସଡ ମାନେ ନେଚର ବି ଥିବ, କଲଚର ବି ଥିବ, ଦିଟାକୁ ମିଶିକିରି ଥିବ। ତ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ଯଦି ମାନ୍ୟତା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବା ଗୋଟେ ସହରକୁ ମିଳିଗଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ମିଳିବ କ'ଣ, ମାନେ ତାକୁ ପଇସା ମିଳିବ, ଏଟା କ'ଣ ମିଳିବ ତାକୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳିବ। ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ନେସନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ପଲ୍ୟୁସନ ହଉ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହଉ, କିମ୍ବା ପ୍ଲାନିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁଥିରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ, ପଇସା ମିଳିବ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମିଳିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟୁରିଜିମର ବିକାଶ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାନେ ଯଦି କିଏ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ଜାଗା, ତ ଗୋଟେ
टैग बसीगला ता ऊपर सेटा गोटे बहुत वैल्यूएबल जगह तो सेटरे आसीबा द्वारा तार टूरिज्म बहुत मात्रा रे सेतरे बढ़िबो टूरिज्म दिगरे एटा निश्चित रूप से बेसी बहुल मात्रा सहायता होबो जो जगह हेइथिबो सेटरे बेसी टूरिज्म होबो ओडिसा रे एकमात्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहिछि सेटा होछि कोणार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताले स्टार्ट करिबा हमें पार्ट पार्ट करके 45 टा मन रखिबा स्टार्ट करिबा आम पट साइड रु माने ओडिसा पट साइड रु माने ईस्ट पट साइड रु ईस्ट इंडिया पट साइड रु तो ईस्ट इंडिया रे ईस्ट पट साइड रे हमर कोन कोन आछन देखो ए मैप टा होछि पूरा ईस्ट पट साइड रे जोडा येलो येलो रे अछि जेमति कि आसाम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर सिक्किम ओडिशा बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा ए सब जिन सोडा रखा है तेबे गोटे जिन होला जे सब राज्य रे तो नाहंती बहुत नागालैंड सिक्किम मणिपुर त्रिपुरा एतरे कोनोसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाही तो आउ जो जो जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट अच्छी ईस्ट पट साइड रे सेटा सब रेड रे मार्क करछि मैं जगह प्रथमे आग ताकू शुणी दबा से जिनसटा कोन से जगह रे कोठी अछि मैप रे देखि दबा ता विषय डिटेल्स जिबा तापर ता विषय डिटेल्स से देखिबा कोन ता भीतर एक्जेक्टली अछि जेमति कि एई मैप रे देखंतु फर्स्ट हला एटा हला तीनटा एई पटा देखंतु आसाम एटा अछि आसाम रो मैप आपण यदि पुरे इंडिया रो मैप पूरा कंप्लीटली जानिया चाहछन तले आपण लर्न द मैप इंडिया फर्स्ट से वीडियो देखि परिबे गोटे जिनसर मैप जानिला परे तापर आपण डिटेल्स रे सहज जाई परिबे तले ए जो आसाम ए जगह रे जाईची आसाम रे जाईची ब्रह्मपुत्र नदी एमती फ्लो करके जाईची ब्रह्मपुत्र नदी एमती अरुणाचल प्रदेश रो आसी करी एपट साइड रे एमती फ्लो करके जाईची तो जो ब्रह्मपुत्र नदी एमती जाईची तो तारी कूल रे ही हमर तीनटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहिची आसाम रे ही ए जगह देखंतु एपट साइड रे ए जो रेड मार्क टा करछि मैं जगह रे एटा होछि हमर मोई डैम MOIDAM हुए नाटा आप फास्ट थर शुणी पारती जब पढ़ी नथिबे तो मोइडैम होछि कोन नटे अहोम डायनेस्टी थिला तार बरियल सिस्टम माने इजिप्ट रे जेमती पिरामिड्स रहिछि सेमती आसाम रे मोइडैम रहिछि केमती रहिछि हमें एबे देखिबा आउटिके परे डिटेल्स पढला बेले तो एठला हमर मोइडैम ए गोटे टिके अलग प्रकार थिला बाकी सब जणा सुना जेमती कि एटा देखंतु एटी जो रेड मार्क रखा है ब्रह्मपुत्र नदी तलपट साइड रे ए जगह रे गोटे नेशनल पार्क अछि भाबंतु को नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी कूल अच्छी और आसाम रे भी अच्छी और एते बड़ जे ताको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता मिली तो एटा कोन हिथिबो ना काजीरंगा नेशनल पार्क रो वीडियो रे हमें देखिथिले काजीरंगा नेशनल पार्क ओरांग नेशनल पार्क नामेरी नेशनल पार्क तो बहुत गुडा नेशनल पार्क अच्छी किंतु ता भितरे काजीरंगा नेशनल पार्क को मिली वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता तापर ऊपर आसाम रो ए ऊपर पट साइड रे गोटे अच्छी कोन ना मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा भी आपण सुनिथिबे ना मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो जते बेले वर्तमान जदि आपण मानस रा स्टेटस देखिबा त सेटा नेशनल पार्क हे गलानी किंतु जते बेले एको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता मिलितला तते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रा स्टेटस तार थिला सो से जो लिखा जाउची मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बा नेशनल पार्क तार अंडर जोटा रहिछि तो तीनटा हमें देखिले मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोइडैम काजीरंगा 1 2 3 हेगला टोटल 9 टा अछि ईस्ट पट साइड रे हमें तीनटा पढि सलेनी मोइडैम मानस और काजीरंगा या विषय डिटेल्स हमें आपको देखिबा जे एक्जेक्टली या भीतर अछि कोन तापरे सिक्किम ऊपर बड़ा साइड रे आसु ए जगह अछि सिक्किम रो ए जगह रे ए कॉर्नर रे आपण जदि पूरा ज्योग्राफी पढी पढी आछुछन ताले आपण माइंड को आसीबा दरकार ए जगह रे पूरा नेपाल अछि एपटे सिक्किम अछि नेपाल सिक्किम बॉर्डर रे गोटे पहाड़ अछि पहाड़िया जगह अछि ता नाटा कोन ना कांचनजंगा आ एटा अछि कांचनजंगा नेशनल पार्क कारण एटा हमें माउंटेन्स रे भी पढी छे एवं नेशनल पार्क रे भी पढी छे एटा अछि कांचनजंगा नेशनल पार्क जोटा कि कांचनजंगा पीक को नेकरी तयारी हेछि एटा होछि एकमात्र मिक्स्ड कैटेगरी रे आसु जेमति कि आपण मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहबे ताले एटा नेचुरल रे आसु मोई डैम कहले कल्चरल रे आसीबो काजीरंगा कहले नेचुरल रे आसीबो किंतु कांचनजंगा नेशनल पार्क इज द ओनली वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनसाइड इंडिया व्हिच इज इन द कैटेगरी ऑफ मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट माने कल्चरल मध्य नेचुरल मध्य से जगह रे नेचर मध्य रहिछि जेतु नेशनल पार्क ता सहित से जगह जो कल्चर रहिछि से कल्चर मध्य भूमिका रहिछि तो एटा कांचनजंगा नेशनल पार्क ऊपर पट सरला तळपटू पळे आसे टिके एटा हमर देखो ओडिसा रे गोटे पूरा नाली टीका लागिछि एटा होछि हमर समुद्र कूल रे कोणार्क सन टेम्पल या विषय तो आमको आपण जानिछन बहुत जिंस लांगड़ा नरसिंह देव गदर तयारी कराइथिबा कोणार्क सन टेम्पल जोटा कि रथ आकृति रे करा जाइछि जोटा कि एकमात्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम द ओडिसा तापरे ऊपर का संदो वेस्ट बेंगल ले भी एबे टिके बरु डिस्कशन करथले ए जगह देखंतु जो जगह रे पानी मिसिछि माने हुबुली जाई कि मिसिछि गंगा नदी रो पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर हुबुली जो जगह रे मिसिछि पानी सहित बे ऑफ बेंगल सहित बांग्लादेश भितरे ए जगह कोन अछि झाउमण एरिया तो सेटा कोन ना सुंदरबन नेशनल पार्क एटा 1 2 3 4 5 6 6टा में वर्षा डेनी सुंदरबन नेशनल पार्क बहुत गुडे सुना थिबो कांचनजंगा मानस काजीरंगा सुंदरबन कोणार्क बाकी सब किछि सुना बस मोइडम टा टिके अलग थिला तापरे वेस्ट बेंगल आ गुटे देखंतु रेड टिका ए जगह लागिछि तो एटा कोन हेतिबो एटा होछि टिके अलगा सेटा होछि शांति निकेतन
शांति निकेतन जोटा कि रवीन्द्रनाथ टागोर को बापा प्रतिष्ठा करथिले तापर रवीन्द्रनाथ टागोर ताको बहुत माने आकु बढ़ेइथिले तादर यूनिवर्सिटी सब तयारी करा हितला तो सेटा हेतिला शांति निकेतन गोटे एरिया जोटा कि कल्चरल पई फेमस एवं जगह शिक्षा पे फेमस म्यूजिक पे फेमस तो सेटा शांति निकेतन वेस्ट बेंगल रो तापर आसंतु बिहार बिहार रे अछि दीटा बिहार रे भी बहुत जणाशुना दीटा अछि बिहार कहले आपण फर्स्ट माइंड को आसीबो जोटा जिंस सेटा अछि नालंदा तो नालंदा यूनिवर्सिटी जोटा रहितिला तो तार जो अवशेष सब रहिछि तो सेटा अछि कैटेगरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे आछि एवं नालंदा सहित बुद्धंकर जोटी ज्ञान प्राप्ति हेतिला से जगह से एरिया माने बोधगया बिहार रो बोधगया से जगह छोटे महाबोधि टेम्पल तो महाबोधि टेम्पल फ्रॉम बोधगया ए कैटेगरी रे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैटेगरी रे आसुची तो एटा हला 9 तो हमर हेगला फर्स्ट स्टार्ट जदी गोटे मुंडर जिबा तळपटु कोणार्क होची 1 नंबर सुंदरबन 2 नंबर शांति निकेतन 3 नंबर तो एपट सेटा सरी गला बिहार रे दीटा महाबोधि बोधगया 4 नालंदा 5 कांचनजंगा 6 मानस 7 काजीरंगा 8 मोइडाम 9 जो जगह रे रेड मार्क मरा जाईची एग्जैक्टली सेटा सेही लोकेशन नहीं अछि मैप रे तो सेही लोकेशन अनुसार सेटा मन रख परिबो तो टोटल 9 टा हमर ईस्ट पट साइड रे इंडिया ईस्ट पट साइड रे गला 45 टा अछि हमें 9 टा पढ़ देले तापर आकु जिबा एपट साइड सरला एबे देखियो डिटेल्स ता विषय मोइडाम जेमते कहउतिली माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी देखो केमती हेची एटा केते बढ़िया सुंदर कर कराइछ माने एटा जो अहोम डायनेस्टी थिला तांकर ही एटा बरियल सिस्टम थिला किंतु एटा इत्ते साइंटिफिकली डिजाइन करा जाईछि जे या भीतर केमती वाटर पास करा जाय परिबो ताकू तयारी करिबा रे केमती वुडन जिंस यूज करा जाईछि केमती माने तार मेकानिज्म रहिछि सब को जदी देखा जिवो तले एटा ओटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे आसुची डायनेस्टी नाडा मन रखिबे अहोम डायनेस्टी बरियल माउंट्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी जाको पिरामिड्स ऑफ आसाम कह जायता है 600 इयर्स पुराना एटा फुट हिल्स ऑफ द पटकाई रेंज ए जिंस गुडा को मैप रे जाना पड़िबो हम पढिचे मैप रे जे पटकाई बूम पहाड़ रही से जगह रे आसाम अरुणाचल प्रदेश ए बॉर्डर रे तो तारी पाखरे ही एटा रही तो से पे फुट हिल्स ऑफ द पटकाई रेंजेस ऑफ द ईस्टर्न आसाम एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी ऑफ अ सिविलाइजेशन तो ए कैटेगरी रे एको मिलिछि काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत बड़ नेशनल पार्क जो राइनोस मिली थांती रेखाई थांती वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वन हॉर्न राइनोस एक सिंहा जो देखा जाती जगह ब्रह्मपुत्र डायनामिक इकोसिस्टम ब्रह्मपुत्र नदी कूल कूल जाइए आउ थ्रेटेन्ड एनिमल प्रोटेक्शन में काजीरंगा नेशनल पार्क गुरुत्व रही है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोटा कि बर्तमान नेशनल पार्क भी मान्यता मिल सारे तो मानस कौन रही एंडेंजर स्पेसीज सब टाइगर पिग्मी हॉग इंडियन राइनोसोर्स और इंडियन एलिफेंट ये सब क्षेत्र में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूमिका रही है कांचनजंगा नेशनल पार्क देखो कांचनजंगा तो प्रथम पहाड़ अच्छी एटा गोटे जिन मन रखार अच्छी एटा अच्छी मिक्स्ड कैटेगरी आसुची मिक्स्ड कैटेगरी आसुची एवं एटा कल्चरल मध्य नेचुरल मध्य नेशनल पार्क भितर पहाड़ अच्छी कांचनजंगा पिक अच्छी ता छड़ा से जगह जो कल्चरल लोक अच्छे संस्कृति अच्छी सेटा मध्य एथरे आसुची तो एटा मिक्स्ड कैटेगरी रे देखंतु ए जगह रे पहाड़ सब रही केते सुंदर जगह रही कांचनजंगा नेशनल पार्क केव्स रिवर्स लेक सब रही कांचनजंगा पिक रही नेशनल पार्क अंडर रे ए जो पिकटा कांचनजंगा पिकटा कांचनजंगा नेशनल पार्क रो भितर रही इंडिजिनियस पीपल सेटर जो लोकल पीपल जो माने कल्चरल हेरिटेज बहन करछन से माने अछंती गोटे ग्लेशियर अछि जेमू ग्लेशियर गोटे बहुत बड़ ग्लेशियर वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड जेमू ग्लेशियर ए भीतर रही इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट सब गुरुत्वपूर्ण पॉइंट प्रथम एवं गोटिया मिक्स्ड हेरिटेज साइट वर्तमान सुधा आज वीडियो रिकॉर्डिंग हवा पर्यंत एटा कारण एटा प्रति वर्ष सब अनुसार चेंज होची जंती सारनाथ एबे ऐड हेची से धीरे धीरे जिंस सब ऐड मध्ये होची तो वर्तमान सुधा एटा जे फर्स्ट तो सब बळे रहइबो इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट नेचुरल एंड कल्चरल क्राइटेरिया दीटा करे एटा आसुची तापर शांति निकेतन वेस्ट बेंगल को आसीगलानी हमें तळपटू आसीगल आसाम साइड देले सिक्किम साइड देले तळगु बळे आसीले शांति निकेतन होची एस्टैब्लिश बाय द आर्यन टागोर देवेंद्रनाथ टागोर प्रकृति प्रतिष्ठा करथिले तांको बापा बहुत स्मॉल लेवल ले तापर रविन्द्रनाथ टागोर को एक्सपैंड करले यूनिवर्सिटी स्थापन करा गला कल्चरल क्षेत्र एटा मुख्य ग्रहण करा गला एजुकेशन म्यूजिक नेचर आर्ट सबुतरे एशियर फर्स्ट नोबेल प्राइज जाको मिलला आर्यन टागोर विश्व भारती यूनिवर्सिटी या भीतर अछि एमती कि शांति निकेतन मध्ये गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करछि तापर सुंदरबन ने बाघ तो अछंती ता सहित झाऊ बण मध्य रही तो ये सुंदरबन नेशनल पार्क जोटा कि हुगुड़ी नदी गंगा नदी डिस्ट्रीब्यूटरी बांग्लादेश इंडिया यही बॉर्डर रे रही से एंडेंजर स्पेसीज अछंती मैनग्रोव फॉरेस्ट रही फॉरेस्ट सहित जिते मैनग्रोव फॉरेस्ट अच्छी 40% इंडिया अच्छी बाकी सब बांग्लादेश सेंस रे अच्छी तो यहाँ होगा इपट साइड पूरा वेस्ट बेंगल साइड होगा आ रहा कौन बिहार और ओडिशा बिहार किए आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द नालंदा महाबिहार एट नालंदा ये जो ना गुड़ाक लिखाई यहाँ एक्जाक्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वेबसाइट रे जो नाटा मेंशन कराई से अनुसार आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाबिहार एट नालंदा बिहार नालंदा जो अवशेष देखा जाइए से गुड़ाक यार कैटेगरी आछी देखो यार एटा पिक्चर नालंदा विश्वविद्यालय आर्कियोलॉजिकल साइट एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी रो एटा अंश
कल्चरल कैटेगरी आसूची वर्तमान एटी स्तूप मध्य अछि श्राइन्स मध्य अछि बिहार मध्य अछि स्तूप श्राइन तो ठीक अछि बिहार माने कोन रेसिडेंशियल और एजुकेशनल बिल्डिंग सब बिहार रे आसूची एटा गला बिहार ताबतला आ गोटे बिहार कोन बोधगया बोधगया रे महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स होली साइट ऑफ द लॉर्ड बुद्ध बुद्धंकर चारिटा मुख्य होली साइट्स अछि ता भितर गुरुत्वपूर्ण एठरे जो फर्स्ट टेम्पल अछि सेटा को अशोक बिल्ड करथिले तापर प्रेजेंट तापर गुप्त पीरियड रे भी बहुत गुटे टेम्पल बिल्ड कराइतिला संपूर्ण ब्रिक्स रे तयारी रहिछि एटा अछि महाबोधि टेम्पल एवं ईस्ट पट साइड रो लास्ट सबुठु तळ पट जोटा आछि सेटा अछि सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क विषय रे आपण बहुत किछि जानिचंती मॉन्यूमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सन गॉड्स चैरियट भगवान सूर्य चैरियट एटा जोटा लांगुला नरसिंह देव द्वारा प्रतिष्ठा करा जायतिला तो एमती कि आमे पूरा पढिदेले ईस्ट पट साइड रे नोटा रिवाइज कर दवा संगे संगे एटा अछि इंडिया मैप रे आगो आसीबो 1 नंबर मोइडियम 1 नंबर आसीबो मोइडियम आपण जदी माने गोटे थर पढि साला पर आपण भी पेन आ कॉपी नै कि टिके प्रैक्टिस करतु कोडी कोन रहिछि मोइडियम पर 1 नंबर सरला गोटे पट आडू चलीबा ए जगह रहिछि काजीरंगा शॉर्ट लिखुछि का तापर ए जगह रहिछि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काजीरंगा मानस सरला पर तळु पळे आसो एठी अछि ओडिसा र कोणार्क एठी रहिछि सुंदरबन नेशनल पार्क सुंदरबन पर ए जगह रहिछि सुंदरबन र सरला पर शांतिनिकेतन बिहार रे नालंदा तळे रहिछि बोधगया र महाबोधि टेम्पल तापर कांचनजंगा नेशनल पार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो टोटल ईस्ट पट साइड रे 9 टा जो थिला कैटेगरी थिला एटा हम शेष होला सेकंड पार्ट देखिबा साउथ पट नाइटटा ना उडा टिके टिके अलगा प्रकार रहइबा हम सबुथरे भी देखि जे पहाड़ ना हो नदी ना हो साउथ र ना उडा टिके अलगा प्रकार थाए टिके बेसी बड़ एवं कॉम्प्लेक्स थाए तो साउथ पटटा आपण आउथ रिवाइज करबे तो दि तीन थर रिवाइज करले आपण ना उडा मन रे रहइबो तो साउथ को जीवा में साउथ रे बेसी नै हम 6 टा कैटेगरी देखिबा सबुठी नै केवल तमिलनाडु रे अछि कर्नाटक रे अछि तेलंगाना रे अछि तो ए तीनटा को स्टेट विषय साउथ पट साइड देखिबा बे साउथ पट साइड रे फर्स्ट मैप देखि दियंतु मैप रे ब्लू कलर टिक जोट लकाई छि एडी देखुन तेलंगाना आसीला ओटे तेलंगाना अछि तमिलनाडु रे अछि एवं कर्नाटक रे सबठर बेसी मात्रा रे अछि ए तीनटा को स्टेट रे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अछि टोटल हमें कहिले इंडिविजुअली 1 2 3 4 5 6 6 टा अछि ए जो ग्रुपिंग कराई छि जगह देखंतु ए ग्रुप करियर अर्थ जेटी तीनटा अलग अलग साइट्स अछि किंतु सब तक मिसई करी गोटे बोली काउंट कराई छि देखिबा हमें केमति कराई छि तो एमति ए तीनटा को स्टेट रे अछि सबटु ऊपर स्टार्ट करबा तेलंगाना रो ऊपर साइड रे अछि जगह रमप्पा टेम्पल बा काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल जाको कहते एमती गोटे मंदिर यार बहुत स्पेशलिटी रही है देखिबा बे कोन तो रमप्पा टेम्पल गोटे एमती गोटे मंदिर जोटा कि चीफ आर्किटेक्ट को नाम अनुसार कराई से तैयारी करथिले रमप्पा टेम्पल सरला परे तळु गसियंतो ए जगह तमिलनाडु रे ए जगह रही महाबलीपुरम ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम ए भितर कोन कोन एक्जेक्टली को टेम्पल अछि काहे कि अछि यार विशेषत्व कोन सेटा हम देखिबा एबे खाली मैप रे प्लॉट करछि को जगह कोन अछि महाबलीपुरम सरला परे ए जगह जो तीनटा मंदिर आपण देखुचंती एटा होची चोळ मानकर मंदिर चोळ टेम्पल्स द लिविंग टेम्पल्स ऑफ चोळ मानकर लिविंग टेम्पल माने वर्तमान बनते से जगह एबे पूजा अर्चना कराय होची चोळ मानकर द्वारा हडसो तैयार कराय थिला तापर ए जगह ऊपर को आसियंतु कर्नाटक रे रहिची होयसाला मानकर टेम्पल होयसाला जो डायनेस्टी थिला तांकर टेम्पल सब तापर ए जगह दीटा एठी अछि गोटे तुंगभद्रा नदी रे हम पढिछे तुंगभद्रा नदी एमति जाई कि तुंगभद्रा नदी आकु जाई छि तो तुंगभद्रा नदी रो कोळे रे रहिछि हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी होछि हमें ओडिसा हिस्ट्री भी पढिथिले एटा होछि विजयनगर डायनेस्टी जो थिला विजयनगर थिला से समय रे विजयनगर डायनेस्टी जो एरिया ना थिला विजयनगर तो तार एटा कैपिटल थिला तो हम्पी परे ऊपर पट साइड रे तार टिके ऊपर अछि पट्टडकल तो एम देखरी हमारा टोटल 1 2 3 4 5 6 है रमप्पा टेम्पल तेलंगाना पट्टडकल 2 कर्नाटक हम्पी 3 होयसाला टेम्पल 4 तापर महाबलीपुरम 5 चोळ टेम्पल 6 आ जो चोळा और होयसाला टेम्पल एटा सो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स चोळा टेम्पल बहुत गोटे रहिछि तीनटा टेम्पल बेसिकली एटा गोटे धरा आइछि होयसाला मानकर मध्य बहुत गोटे बेसिकली गोटे धरा आइछि किंतु यदि सब तक देखिबा जे केतेटा काउंट करा जिवो 6 टा ही काउंट करा जिवो 9 टा में पढिथिले 6 टा एटा हला तो 15 टा हे गला 15 टा में पढि साइलानी तो ए 6 टा विषय डिटेल्स देखिबा स्टार्ट करिया कोटू रमप्पा टेम्पल सब ऊपर तेलंगाना रे तो प्रथमे ए मंदिर रो टिके स्ट्रक्चर देखंतु ए मंदिर एमिति तयारी करा आइछि यार बेस रे बहुत मात्रा रे सैंड रखा आइछि गोटे सैंड बॉक्स अछि
ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡର ବକ୍ସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟା ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ତ ସେ ସମୟରେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାର ଯୋଉ ଯେତିକି ତାପରେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ନ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବାରୁ। ତ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବକ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ତଳପଟ ସାଇଡ୍ଟାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଭାରି କରାଯାଇଛି। ତଳପଟ ସାଇଡ୍ଟାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବେଶୀ ଭାରି କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଭାରି ଭାରି ପଥରକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଭାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉପରପଟ ସାଇଡ୍ଟାକୁ ହାଲକା କରାଯାଇଛି। ହାଲକା ପଥର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ହାଲୁକା ପଥର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ତଳପଟଟା ଭାରି ଆଉ ଉପରଟା ହାଲକା ହବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭାବନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଉପର ପଟଟା ହାଲକା ଅଛି, ତଳପଟଟା ଭାରି ଅଛି। ତାମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ସେଟା ତାର ବେସଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛି, ଉପରଟା ହାଲକା ଅଛି। ତ ଏହା ଫଳରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲି ଷ୍ଟେବଲ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସିମ୍ପଲ୍ ଟର୍ମସରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ମେକାନିଜିମ୍ ୟା ଭିତରେ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣିଥାଏ। ତ ଏଇ ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଉଛି କାକତୀୟ ରୁଦ୍ରେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍। କାକତୀୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ରୁଦ୍ରେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ। ରମପ୍ପା ଟେମ୍ପଲ୍ ତାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ? ୟାକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତା ଯିଏ ଚିଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରମପ୍ପା, ମାଷ୍ଟର କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ରମପ୍ପା ଟେମ୍ପଲ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିବ ଟେମ୍ପଲ୍। ଏଇଟା କାକତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଫ୍ଲୋଟିଂ ରକ୍ସ ଟୁ ହେଭି ଫର୍ ହେଭି ପିରାମିଡାଲ ରୁଫ୍, ମାନେ ଯୋଉ ଉପର ସାଇଡ୍ରେ ଉପର ସାଇଡ୍ରେ ବହୁତ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରକ୍ସ, ମାନେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରକ୍ ମାନେ ହାଲକା ରକ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଯେମିତିକି ତଳପଟ ସାଇଡ୍ରେ ବାଲିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ରହିଥାଏ। ଏତେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟେମ୍ପଲ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ରହିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଅପ୍ପା ବୋଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ସାଇଡ୍ରେ ଅପ୍ପା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ରମପ୍ପା, ତ ରମପ୍ପା ଟେମ୍ପଲ୍। ରମପ୍ପାଙ୍କ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ ତାମିଲନାଡୁ। ତାମିଲନାଡୁର ମ୍ୟାପ୍ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ କରି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବେ ତ ଚିଲିକାଟାକୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲିକା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲିକା। ତ ଚିଲିକା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଚିଲିକା ଆଉ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବାଲିର ଧାରା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଦି ଜଣ ଭିତରେ ସେପାରେସନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏପଟେ ଚିଲିକା, ସେପଟେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଏମିତି ତଳପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରା ପତଳା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଥିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ଇମେଜ୍ ଅଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଚିଲିକା ଭଳିଆ ଏଇଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେକ୍ ରହିଛି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ହେଲେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଏଇ ଲେକ୍ଟା ଏମିତି ରହିଛି, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେକ୍ ରହିଛି। ତ ଯୋଉ ଏଇ ଲେକ୍ଟା ରହିଛି, ଏଇ ଲେକ୍ ମଝିରେ ଯୋଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ରହିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ମାନେ ସେପାରେସନ୍ ଜାଗାଟା ରହିଲା, ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ମହାବଳୀପୁରମର ଏରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାମିଲନାଡୁର ମହାବଳୀପୁରମ, ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟ୍ ମହାବଳୀପୁରମ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଇ ଏରିଆଟା ଏଇଠୁ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜାଗାଟା କହୁଛି ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟ୍ ମହାବଳୀପୁରମ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ନା ପଞ୍ଚରଥ। ପଞ୍ଚରଥ ମାନେ ସବୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଥ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ପଞ୍ଚରଥ, ଧର୍ମରାଜ ରଥ, ଭୀମ ରଥ, ଅର୍ଜୁନ ରଥ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ରଥ ରହିଛି। ତ ପଞ୍ଚରଥ ପାଇଁ ଏଇଟା ଫେମସ୍ ହେଇଥାଏ ମହାବଳୀପୁରମ। ତ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ପଲ୍ଲବ କିଙ୍ଗସ୍, ଏଟାକୁ ପଲ୍ଲବ କିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ କରିଥିଲେ। ପଲ୍ଲବ କିଙ୍ଗସ୍ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାବଳୀପୁରମ ଆଉ ପଲ୍ଲବ, ସେଠି ବି ଭ ଅଛି, ଏଠି ଭ ଅଛି, ତ ପଲ୍ଲବ କିଙ୍ଗସ୍। ତ ପଲ୍ଲବ କିଙ୍ଗସ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମହାବଳୀପୁରମ ଜାଗାଟାକୁ। ବହୁତ ଗୁଡେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ, ବହୁତ ଗୁଡେ ରଥ ଅଛି, ପଞ୍ଚରଥ ରହିଛି। ମୋନୋଲିଥିକ ଟେମ୍ପଲ। ମୋନୋଲିଥିକ ମାନେ କ'ଣ? ମୋନୋ ମାନେ ହଉଛି ସିଙ୍ଗଲ, ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ପଥରକୁ କାଟି କାଟିକି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ପଥରକୁ ଯୋଡ଼ିକି ବା ଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପଥରକୁ, ବଡ ପଥରକୁ କାଟି 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 ଟେମ୍ପଲ୍ସ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମୋନୋଲିଥିକ ଟେମ୍ପଲ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ କୂଳରେ ଅଛି। ଯୋଉ ଲେକ୍ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗ୍ରେଟ୍ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଗ୍ରେଟ୍ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ କୋଉଠି ଅଛି, ସେ ଲୋକେସନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିଯିବ ଯେ କେମିତି ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ରହିଛି, ତା ସାଇଡ୍ରେ ହିଁ ମହାବଳୀପୁରମ ରହିଛି। ତ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟ୍ ମହାବଳୀପୁରମ, ଯୋଉଟାକି ପଞ୍ଚରଥ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ମହାବଳୀପୁରମର ଆପଣ ପାଣ୍ଡବ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ପାଣ୍ଡବ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ। ମହାବଳୀପୁରମ ମହାବଳୀଶାଳୀ ଥିଲେ। ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚରଥ ରହିଛି ଏବଂ ମହାବଳୀପୁରମ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉଛି ପଲ୍ଲବ କିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡାକ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଚୋଳମାନଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ। ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଇଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରିଲା ପରେ ତାମିଲନାଡୁର ମହାବଳୀପୁରମ ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାମିଲନାଡୁର 3ଟା ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଚୋଳ ଟେମ୍ପଲ୍ସ, ଯାହାକି ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଭିଂ ଚୋଳ ଟେମ୍ପଲ୍ସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ରଖାଯାଇଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଭିଂ ଚୋଳ ଟେମ୍ପଲ୍ସ। ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ 3ଟା ମନ୍ଦିର ଆସୁଛି। 3ଟା ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଇ ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଇ ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଐରାବତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଐରାବତେଶ୍ୱର
ऐरावतेश्वर टेम्पल बहुत पाखापाखि अच्छा माने ये जगह अच्छी बृहदेश्वर 1 एट हूँ बृहदेश्वर 2 एट हूँ ऐरावतेश्वर तो ये तीन टाक टेम्पल तो ये तीन टाक लोकेशन कोटी कोटी अच्छी तमिलनाडु गोटे हूँ गोटे बृहदेश्वर अच्छी तांजाभुर रे हुए नाटा शुणी थे पारते आप तांजाभुर तांजाभुर रे अच्छी गोटे ना को देखिक मन रखा ट्राए करेंगे आप मन रही जमी टे देखते कौन तापर अच्छी बृहदेश्वर द्वितीय बृहदेश्वर मंदिर अच्छी गंगाई नाटा देखु गंगाई गंगाई कोंडा गंगाई कोंडा चोलपुरम गंगाई कोंडा चोलपुरम गंगाई कोंडा चोलपुरम तापर एपट साइड रे ऐरावतेश्वर मंदिर रही रही डरसुरम डरसुरम ऐरावतेश्वर मंदिर रही डरसुरम ऐरावतेश्वर मंदिर डरसुरम तो यहाँ हूँ तीन टाक लोकेशन तांजाभुर गंगाई कोंडा चोलपुरम और हूँ डरसुरम तो यहाँ हूँ लोकेशन ना यहाँ हूँ मंदिर ना गोटे जिन देखो तमिलनाडु में आम जो मैप को स्टार्टिंग जो देखो ये जगह यहाँ हूँ बृहदेश्वर 1 यहाँ हूँ बृहदेश्वर 2 यहाँ हूँ तांजाभुर यहाँ हूँ गंगाई कोंडा चोलपुरम यहाँ हूँ ऐरावतेश्वर तो चोल मैंने ये तीन टाक टेम्पल जो तैयारी करते से तीन टा जाक ही आम पार्ट ऑफ द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स किंतु क्वेश्चन है दीटा बृहदेश्वर टेम्पल एमती पाखापाखि कहीं गोटे बृहदेश्वर ता पाखे आउ गोटे बृहदेश्वर कहीं माने गोटे ना वाला टेम्पल इतने पाखापाखि एरिया कहीं अच्छी तो देखो ये जो चोल मैंने तैयारी करते प्रथम बृहदेश्वर टेम्पल तांजाभुर तैयारी होता ये तलपट सैडटा ये तलपट सैडटा जो तांजाभुर टेम्पल ये जगह ठिया क्या द्वारा तैयारी कराइला राजराज चोलंक द्वारा राजराज चोलंक द्वारा तैयारी कराइला एवं सेटा तांकर कैपिटल मध्य थिला तांजाभुर तांकर कैपिटल थिला तांको परे राजराज चोलंक परे तांको पुआ आसिले राजेंद्र चोल तांको पुआ आसिले राजेंद्र चोल एवं राजेंद्र चोल राजराज चोलंक ठार मध्य आहुरी पराक्रमी थे बहुत जगह जीति थे एमती कि गंगा नदी पर्यंत जीति जाते नॉर्थ पट साइड जाकरी गंगा नदी पर्यंत निजर प्रतिहार विस्तार करते तो से जो नुआ कैपिटल से तैयारी कले माने तमिलनाडु नुआ कैपिटल तैयारी कले माने बापा राजराज चोल थे तो बापा जो तांजाभुर राजधानी थिला सेठू से हटेकरी निजर गोटे पर्सनल राजधानी कले से जो राजधानी कले तार ना देले देखो नाटा ये तैयारी होती गंगाई गंगाई माने गंगा नदी पर्यंत गंगा नदी गंगाई तमिल रे कोंडार अर्थ होची अधिकार करिबा तो गंगाई कोंडा तापर एमानकर वंश ही चोल थिला तो चोलपुरम गंगाई कोंडा चोलपुरम एथर तो नाटा मन रही जो आपन बोधे गंगाई कोंडा चोलपुरम बोली निजर गोटे नुआ कैपिटल तैयारी करथिले एवं सेतବେଳେ କିଛି रूल थिला जे जोटा कैपिटल हम से जगह तांकर गोटे मंदिर रहिबो तांकर इष्टदेवंकर गोटे मंदिर रहिबो तो से जगह से आ गोटे बृहदेश्वर टेम्पल कले तांजाभुर बृहदेश्वर टेम्पल थिले मध्य आ गोटे बृहदेश्वर टेम्पल कले किंतु से निज बापा को सम्मान देकरी ताठू छोट बृहदेश्वर मंदिर कले माने तांजाभुर जो बृहदेश्वर मंदिर अच्छी से बहुत बड़ आकृतिर एवं एटा जो अच्छी गंगाई कोंडा चोलपुरम जोटा अच्छी तार साइज टिके स्मॉल आकृतिर रही किंतु सेटा आर्किटेक्चरल दृष्टिकोण माने तार जो सेपिंग आउ तार माने जो ब्यूटी ता भीतर रही पत्थर कटिंग सब जो रही से बृहदेश्वर मंदिर ऑफ गंगाई कोंडा चोलपुरम से भल रही माने एटा हूँ बड़ सबुठू आ सुंदर दृष्टिकोण एटा सब सुंदर थिला या कंपैरिजन रे तो एटा गला हमर दीटा आउट रही साइड रे ऐरावतेश्वर टेम्पल ऐरावतेश्वर टेम्पल ये भी चोल मैंने तैयारी करते ऐरावतेश्वर टेम्पल ऐरावत ना तैयारी कराई कौ जगह डरसुरम रे रही भावत ऐरावत एडे गोटे जिन तो डर तो लगे ऐरावत को शुणिक तो डरसुरम रे रही डरसुरम तो डरसुरम रे जो रही ऐरावतेश्वर टेम्पल ये भी चोल मैंने तैयारी करते यार स्पेशलिटी हूँ देखो इमेज देखो यहाँ हूँ आमर पूर्वटा थी यहाँ नुह हाँ यहाँ इमेजटा देखो तो ये जगह यहाँ हूँ ऐरावतेश्वर टेम्पल ये जगह गोटे स्टेप्स रही स्टेप्स रही से स्टेप्स को बाड़े हिट कले तादू सप्त स्वर बाहर अलग अलग स्वर बाहर थाए मैंने ये पत्थर डिजाइन कराइला हिट कले तादू अलग अलग ट्यून्स बाहर तो यहाँ हूँ ऐरावतेश्वर फेमस तो ऐरावतेश्वर यहाँ देखो सब बड़ तांजाभुर बड़ बृहदेश्वर टेम्पल यहाँ पुओं द्वारा तैयारी कराई राजेंद्र चोलंक द्वारा तैयारी कराई आउ गोटे बृहदेश्वर मंदिर ये कर्व होता देखो केमती एमती कर्व हो रही तो ये टेम्पल ये जगह रही बेसी स्ट्रक्चर मनुमेंट्स मैंने बहुत सुंदर भाव में गठन कराई तो एमती चोल मान कथा सरीला चोल मान कथा सरीगला एतक जिन जो मैंने चोल मान डिटेल्स कौन विषय कहीं पुओ कौन है भाई कौन कले तो से जिन कहर अर्थ जो स्टोरी गुड़ाक टे माइंड रखिए तो मन रखिए सुविधा हम जमीन बृहदेश्वर पाखापाखि दीटा कहीं गंगाई कोंडा चोलपुरम एत डिफिकल्ट ना कहीं दिहला तो से जो आम इन सब नजर रखिपर नेक्स्ट ग्रेट लिविंग चोलपुरम पर नेक्स्ट आसवा कर्नाटक को तमिलनाडु कथा सरला नेक्स्ट आसवा कर्नाटक को कर्नाटक देखा गले तो तीन टाइम अच्छी गोटे हूँ होयशाला मानकर आउ गोटे हूँ हम्पी विजयनगर एम्पायर आउ गोटे हम्पी उपर रही पट्टडकल यहाँ हूँ होयशाला यहाँ हूँ हम्पी
এটা হচ্ছে হয়শালা, এটা হচ্ছে হাম্পি, এটা হচ্ছে পট্টাডাকল। গ্রুপ অফ মনুমেন্টস এট পট্টাডাকল, গ্রুপ অফ মনুমেন্টস এট হাম্পি, ଆଉ ଏନସେମ୍ବଲ ସାକ୍ରେଡ୍ ଏନସେମ୍ବଲ୍ସ ଅଫ ହୟଶାଳା। କିନ୍ତୁ ହୟଶାଳା ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ହୟଶାଳାଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ ଚୋଳ ମାନଙ୍କର 3ଟା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ହୟଶାଳା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3ଟା ରହିଛି। ତ କ'ଣ 3ଟା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 3ଟା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ନା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି। ତ ସାକ୍ରେଡ୍ ଏନସେମ୍ବଲ ଅଫ ହୟଶାଳା, ହୟଶାଳାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଗୋଟେ ହଉଛି କେଶବ ଟେମ୍ପଲ, ସବୁଠୁ ତଳେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ହଉଛି କେଶବ ଟେମ୍ପଲ, କେଶବ ଟେମ୍ପଲ, କେଶବ ଟେମ୍ପଲ। କେଶବ ଟେମ୍ପଲ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 2 ନମ୍ବର ଚେନା କେଶବ, ଚେନା କେଶବ ବା ଚେନା କେଶବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରେଟ୍ କେଶବ ଟେମ୍ପଲ, ଚେନା କେଶବ ଟେମ୍ପଲ। ଚେନା କେଶବ ଟେମ୍ପଲ ପରେ 3 ନମ୍ବରଟା ସହଜ, ଏଟା ହଉଛି ହୟଶାଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ, ହୟଶାଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଡାଇନେଷ୍ଟି ନା ଅନୁସାରେ ହିଁ ହୟଶାଳ ମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା, ତ ହୟଶାଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ତ ଗୋଟେ ହେଲା କେଶବ ଟେମ୍ପଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚେନା କେଶବ ଟେମ୍ପଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହୟଶାଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମର କେଶବ ଟେମ୍ପଲ, କେଶବ ଟେମ୍ପଲ ହଉଛି ସୋମନାଥପୁରରେ ଅଛି, ସବୁଠୁ ତଳଟା ଏଇଟା। ଆମେ ମ୍ୟାପରେ ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏଇ ଜାଗାରେ 3ଟା ପୋଜିସନ ଏଟା ଅଛି। ତ ସବୁଠୁ ତଳେ ରହିଛି କେଶବ ଟେମ୍ପଲଟା, ଆଉ ସେ କେଶବ ଟେମ୍ପଲଟା ଅଛି ସୋମନାଥପୁରରେ, ସୋମନାଥପୁରା ବା ସୋମନାଥପୁରମ୍ ଯାହାବି, ସୋମନାଥପୁରା, ସୋମନାଥପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ନୋଟ୍ସରେ, ସୋମନାଥପୁରା। ତାପରେ ଚେନା କେଶବ, ଚେନା କେଶବ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଚେନା କେଶବ। ତ ଚେନା କେଶବ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ବେଲୁର, ବେଲୁରୁ, ବେଲୁରୁ, ବେଲୁର ମଠ ଆମର ନୁହଁ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କଥା କୁହାଉନି, ଏ ଜାଗାରେ ବେଲୁରୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ କନେକ୍ଟ କରି ମନେ ରଖିପାରିବେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବେଲୁରୁ ଅଛି। ତ ବେଲୁରୁରେ ଅଛି ଚେନା କେଶବ ଟେମ୍ପଲ ଏବଂ ହୟଶାଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ହାଲିବିଡୁ, ହାଲିବିଡୁ, ହାଲିବିଡୁ। ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ କହୁଛି ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସୋମନାଥପୁରାରେ ରହିଛି କେଶବ ଟେମ୍ପଲ, ସୋମନାଥ, ସୋମନାଥ ନୁହେଁ ସୋମନାଥପୁରା, ସୋମନାଥପୁରା ହଉଛି ଜାଗାର ନା, ସେଠି ଅଛି କେଶବ ଟେମ୍ପଲ। ବେଲୁରୁ ହଉଛି ଜାଗାର ନା, ସେଠି ଅଛି ଚେନା କେଶବ ଟେମ୍ପଲ। ହାଲିବିଡୁଠାରେ ଅଛି ହୟଶାଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। କୋଉଠି କୋଉଠି, ଏଇଟା ଯଦି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଶବଙ୍କର ଟେମ୍ପଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେନା କେଶବ ଟେମ୍ପଲ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଖରେ ହୟଶାଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ, ଆଉ କୋड ଲୋକେସନ ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାକ୍ରେଡ୍ ଏନସେମ୍ବଲ୍ସ ଅଫ ହୟଶାଳା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚାଣକେଶବ ଟେମ୍ପଲ, ହୟଶାଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ହାଲିବୁଡରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ରହିଛି। ତାପରେ 3ଟା ବିଷୟରେ, ଚାଣକେଶବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗ ଲେଖିଛି। ଚାଣକେଶବ ହେଉଛି ଡେଡିକେଟେଡ ଟୁ ଲର୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ, କାରଣ କେଶବଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ଲର୍ଡ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଁରେ। এই ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କୋଉଠି କ'ଣ ରହିଛି। ବିଲ୍ଟ ବାଇ ଦ ହୟଶାଳ କିଙ୍ଗ, ହୟଶାଳ କିଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ବେଲୁରରେ ରହିଛି, ଷ୍ଟାର ସେପ୍ରେ ରହିଛି। ହୟଶାଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ, ହୟଶାଳେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଟୁଇନ୍ ସେପ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍ସ। ଏଇ ଟେମ୍ପଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟେମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଇନ୍ ସେପ୍ର, ଏଠି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ, ଏଠି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ। ତ ଟୁଇନ୍ ସେପ୍ ଟେମ୍ପଲ ହେଉଛି ହୟଶାଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ସେପ୍ ଟେମ୍ପଲ, ଷ୍ଟାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା, ଷ୍ଟାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେନା କେଶବର ଷ୍ଟାର ଭଳିଆ ଟେମ୍ପଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୁଇନ୍ ଟେମ୍ପଲ। ତାପରେ টুইন টেম্পল ହେଲା ସାରିଲା ପରେ କେଶବ ଟେମ୍ପଲ ସବୁଠୁ ତଳ ପଟେ ଅଛି। କେଶବ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି 3 ସାଇନ୍ସ ମାନେ ତ୍ରିକୁଟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ତ୍ରିକୁଟ, ଏଠି ଏଠି ଏଠି, ତ ତ୍ରିକୁଟ ରହିଛି। ତ ତ୍ରିକୁଟ 3 ସାଇନ୍ସ, ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 3ଟା ଫର୍ମ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖା ହେଇଥାଏ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କେଶବ, ବେଣୁଗୋପାଳ, ସୋମନାଥପୁରରେ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ତ ରିଭାଇଜ କରିଦେଉଛି, ଏ ଜାଗାରେ ରହିଛି ସୋମନାଥପୁରା, ସୋମନାଥପୁରର କେଶବ ଟେମ୍ପଲ। ତାପରେ ଉପରପଟ ସାଇଡରେ ଚେନା କେଶବ ଟେମ୍ପଲ, ଚେନା କେଶବ ଟେମ୍ପଲ କୋଉଠି ନା ବେଲୁରରେ ରହିଛି, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଭାଇ ବେଲୁର, ବେଲୁରରେ ରହିଛି। ସାଇଡରେ ରହିଛି ହାଲିବିଡୁରେ ହୟଶାଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ହୟଶାଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲଟା ଟୁଇନ୍ ସେପ୍ରେ ରହିଛି, ଏମିତି 2ଟା ଟୁଇନ୍ ସେପ୍ରେ ରହିଛି। ଚେନା କେଶବ ଟେମ୍ପଲ ଷ୍ଟାର ସେପ୍ରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଏଟା ତ୍ରିକୁଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ତ୍ରିକୁଟ 3 ଉପରେ 2, ଏମିତି ଆପଣ ଇମାଜିନ କରି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର 3ଟା ପେୟାର, 3ଟା ଯୋଉ ଏକାଠି ଥିଲା, ଗ୍ରୁପ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଚୋଳ ମାନଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ଆମେ ହୟଶାଳ ମାନଙ୍କର ଦେଖିଲେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା 2ଟା ସହଜ ଜିନିଷ, ଗ୍ରୁପ ଅଫ ମନୁମେଣ୍ଟସ ଆଟ୍ ହମ୍ପି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ମନୁମେଣ୍ଟସ ଆଟ୍ ପଟ୍ଟଡକଲ। ହମ୍ପିରେ କିଛି ଅଛି, ପଟ୍ଟଡକଲରେ କିଛି ଅଛି। ହମ୍ପିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ହମ୍ପି ହେଉଛି ବିଜୟନଗର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା, ବିଜୟନଗର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଏବଂ ଏଟା ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ଯାଇଛି, ୟାରି କୂଳରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଏବଂ এই ଜାଗାରେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ତ ମନୁମେଣ୍ଟସ ଅଛି। এই ଜାଗାରେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଦେଖା ହେଇଥାଏ, ଷ୍ଟୋନର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ରଥ, ଷ୍ଟୋନ ଚାରିଅଟ। এই ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋନ ଚାରିଅଟ ରହିଛି, এই ଜାଗାରେ ଦେଖା ହେଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ହମ୍ପି ୱାଜ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଦ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର, ଏଟା ଗୋଟେ କଥା। ଏଟାକୁ ସାଙ୍ଗମା ଡାଇନେଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯୋଉ ଏମ୍ପାୟାର ସବୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଏଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। 1600 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟୋନ ଚାରିଅଟ, ବିତଲା ଟେମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟୋନ ଚାରିଅଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇଟା ୟା ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିରୁପକ୍ଷ ଟେମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେମ୍ପଲ ରହିଛି। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିରୁପକ୍ଷ ଟେମ୍ପଲ, ବିତଲା ଟେମ୍ପଲ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଗରୁଡଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ କରାଯାଇଥିଲା ବିତଲା ଟେମ୍ପଲଟା, ତାରି ଭିତରେ ଅଛି ଷ୍ଟୋନ ଚାରିଅଟ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ହମ୍ପି। ହମ୍ପିକୁ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ସହିତ ଏବଂ ବିଜୟନଗର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ମନେ କରିବେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏବଂ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପଟର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଦେଖିବା, ସେଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ ଅଫ ମନୁମେଣ୍ଟସ ଆଟ୍ ପଟ୍ଟଡକଲ। ପଟ୍ଟଡକଲ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ନର୍ଥ ପଟକୁ ଆସିଲାଣି ନା, ଏଟା ସବୁଠୁ ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟପ୍ ପଟ ସାଇଡରେ। ତ ପଟ୍ଟଡକଲରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେୟାରିଂ ଦେଖା ହେଇଥାଏ, ମାନେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇଡର ଟେମ୍ପଲ ଏବଂ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇଡର ଟେମ୍ପଲ, ଏହାର ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଦେଖା ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା
ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପଟ ସାଇଡ୍ର ଟେମ୍ପଲ୍। ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏମିତି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେମିତି ଟିକେ ପିରାମିଡ୍ ଟାଇପ୍ ରହିଛି, ଏମିତି ଟିକେ ତାପରେ ଏମିତି ଟିକେ ତାପରେ ଏମିତି ଟିକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇପ୍ର ଟେମ୍ପଲ୍। ତ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇପ୍ର ଟେମ୍ପଲ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖା ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଟ୍ଟଡକଲ। ପଟ୍ଟଡକଲ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟ୍ ପଟ୍ଟଡକଲ। ଏ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଚାଲୁକ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟିରୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଅଛି, ଜୈନ ସାଙ୍ଚୁରୀ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ନର୍ଥର ନାଗରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ସଦର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରାବିଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏ ଦିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ମିକ୍ସଚର ଦେଖା ହେଇଥାଏ। ଏ ଯୋଉ ପଟ୍ଟଡକଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ପଟ୍ଟଡକଲ ମିନିଂ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରିବାର ସ୍ଥାନ, ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରାଜା ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ପଟ୍ଟଡକଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। ତ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟ୍ ପଟ୍ଟଡକଲ। ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମର 6ଟା ଯାକ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ସରିଗଲା। ରିଭାଇଜ କରିଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍। ସବୁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଉପର ପଟ ସାଇଡ୍ରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଥିଲା ସରି ସବୁଠୁ ଥିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଥିଲା, ତ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଥିଲା ରମପ୍ପା ଟେମ୍ପଲ୍। ରମପ୍ପା ଟେମ୍ପଲ୍, କାକତୀୟ ରୁଦ୍ରେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବକ୍ସ, ବଢିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ। କାକତୀୟ ରୁଦ୍ରେଶ୍ୱର ବା ରମପ୍ପା ଟେମ୍ପଲ୍। ତାପରେ ମହାବଳୀ, ବହୁତ ବଳଶାଳୀ। ମହାବଳୀ ମାନେ ୟାଙ୍କ ପଲ୍ଲବ ଡାଇନେଷ୍ଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପଞ୍ଚରଥ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାବଳୀପୁରମ୍, ଗ୍ରେଟ୍ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ପାଖରେ ମହାବଳୀପୁରମ୍। ତାପରେ ଚୋଳମାନଙ୍କର 3ଟା ମନ୍ଦିର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ତାଞ୍ଜାବୁରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଙ୍କର ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ଯିଏକି ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତ ଗଙ୍ଗାଇ କୋଣ୍ଡା ଚୋଳପୁରମ୍ ଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍। ତାପରେ ଏଠି ଐରାବତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍। ଐରାବତ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡର ଲାଗିବ, ତ ଡରଶ୍ୱରମ୍। ତାପରେ ଏ 3ଟା କହିଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା 1, ଏଇଟା ହେଉଛି 2, ଏଇଟା ହେଉଛି 3। ତାପରେ ଆସିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଚୋଳମାନଙ୍କ ପରେ ହୟଶାଳ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ହୟଶାଳ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି କେଶବ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଟ୍ ସୋମନାଥପୁରା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଚେନାକେଶବ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଟ୍ ବେଲୁରୁ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି ହୟଶାଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଟ୍ ହାଲିବିଡୁ। କାହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଲୁ। 1, 2, 3 ପରେ ଏଇଟା 4 ହେଇଗଲା। ଉପର ପଟ ସାଇଡ୍ରେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀର ସାଇଡ୍ ରହିଛି 5 ନମ୍ବର। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହାମ୍ପି, ବିଜୟନଗରର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଅଛି ପଟ୍ଟଡକଲ। ପଟ୍ଟଡକଲ ହେଉଛି ଟିକେ ନର୍ଥ ପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଆସିଲାଣି ନା, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ନର୍ଥ ଆଉ ସାଉଥର ମିକ୍ସଚର ଦେଖା ହେଇଥାଏ। ନର୍ଥର ନାଗରା ଏବଂ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରର ମିକ୍ସଚର ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖା ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 9 + 6 15ଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲା କାରଣ ତାର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା, ଲୋକେସନ୍ ବି ସେଇଆ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟର ମୁଭ୍ କରିବା। ତ 15ଟା ପରେ ଆଉ 30ଟା ରହିଲା। ତ ୱେଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୱେଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଆଟାକୁ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟ ପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଛି। ତ ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାପରେ ଗୁଜରାଟ, ଏ 3ଟାକ ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଡାମନ ଡ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ନାହିଁ। ତ ଗୋଆ ରହିଗଲା ଗୋଟେ, ଗୋଆରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ଏ ଜାଗାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 1, 2, 3, 4, 5 5ଟା ରହିଛି। ତାପରେ ଗୁଜରାଟରେ 1, 2, 3, 4 ରହିଛି। ତ ଏଇ କେତେ 4, ଇଏ 5, 9, 10ଟା। ତ 10ଟା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତଳପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଗୋଆ ବିଷୟରେ। ତ ଗୋଆରେ ସବୁଠୁ ତଳେ ରହିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଆରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିକି ଦଖଲ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ସେ ଜାଗାରେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଚର୍ଚେସ୍ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚେସ୍ ରହିଛି। ତ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ବା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଜାଗାରେ ରହିଛି, ତ ସେଇ ନାଁରେ ଚର୍ଚେସ୍ ଆଣ୍ଡ କନଭେଣ୍ଟସ୍। ଚର୍ଚେସ୍ ଆଣ୍ଡ କନଭେଣ୍ଟ। କନଭେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ରହିବା ଜାଗା ସବୁ, ତାଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ। ତ ଚର୍ଚେସ୍ ଆଣ୍ଡ କନଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଗୋଆ। ଗୋଆରେ ଥିବା ଚର୍ଚେସ୍ ଆଣ୍ଡ କନଭେଣ୍ଟସ୍। ତାପରେ ଉପରକୁ ଆସିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ। ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଏପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ, ସବୁଠୁ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ନାଁଟା ଯେମିତି ହେଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଜନ୍ତା। ଅଜନ୍ତା ଏବଂ ଅଜନ୍ତା ସାଇଡ୍ରେ ଅଜନ୍ତାର ଭାଇ କିଏ ନା ଏଲୋରା। ତ ଅଜନ୍ତା ହେଇଗଲା, ଏଲୋରା ହେଇଗଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ପୁରା ଗୁଚ୍ଛା ହେଇକି ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଏ ଲୋକେସନଟା ହେଉଛି କୋଉ ଲୋକେସନ? ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକେସନ। ମୁମ୍ବାଇ, ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏହାର ଲୋକେସନଟା କିଛି ଏଇଭଳିଆ, ଏଟା ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ। ମୁମ୍ବାଇ ଏମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି, ଏମିତି ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ, ଏମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଛି। ତ ମୁମ୍ବାଇର ପୁରା ଏଇ ଜାଗାରେ ତଳପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଲୋକେସନଟା ଯଦି କହିବା, ଏଇଠି ରହିଛି ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ। ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ଲେଖୁଛି ଏଟାକୁ, ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ ଆଣ୍ଡ ଏନସେମ୍ବଲ୍ସ। ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ। ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ। ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଡେକୋ। ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଡେକୋ। ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଡେକୋ କାହିଁକି ଏମିତି ନାଁ ହେଇଛି ଏବେ ଆପଣ ଇମେଜ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା, ଘର କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଡେକୋ। ତା ଉପରେ ଠିକ ଉପରେ ରହିଛି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଟର୍ମିନସ୍, ଯୋଉଟାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଏବେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଟର୍ମିନସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଟର୍ମିନସ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ, ଯୋଉଟାକି ଆଗୁଆ ତା ନାଁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଟର୍ମିନସ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଟର୍ମିନସ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇପଟ ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ, ଏଇଠି ଅଛି ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ। ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱୀପଟେ ଅଛି। ତ ସେ ଦ୍ୱୀପର ନାଁ ହେଉଛି ଏଲିଫାଣ୍ଟା କେଭ୍ସ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଏଲିଫାଣ୍ଟା କେଭ୍ସ। ଏଲିଫାଣ୍ଟା କେଭ୍ସ। ୟା ନାଁ ବି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି।
यार ना माने से जगह से गले से गोटे हाथीर गोटे मुंड देखिले माने स्ट्रक्चर तो से ता ना दिया एलिफेंटा केव्स। तो गोवा रे हो गला, मुंबई रे 3टा हो गला, महाराष्ट्र रे बाकी आ 2टा है 5 ये हो गला 1 6। उपरु आसी जांतु महाराष्ट्र पर गुजरात देखिदेबा। गुजरात रे एपट साइड रे पूरा एपट साइड रे कच्छ रो एरिया जो जगह रही रण ऑफ कच्छ रही एट रही ढोलावीरा ना सुनले भी लगुच एटा गुजरात रिलेटेड हेतो ढोलावीरा टाइप ढोलावीरा। तो ढोलावीरा होची देखंतु ए जगह रे गोटे रण ऑफ कच्छ गोटे लेक अछि से लेक भितरे एटा ढोलावीराटा रहिछि। लेक रे सब बेले पानी नथाय केवल वर्षा दिन रे पानी थाए बाकी दिन सुखिला थाए। तो एटा होची ढोलावीरा जो जगह रे हरप्पियन सभ्यतार सब मिलिछि। तापरे ढोलावीरा पर ए जगह रे रहिछि रानी की भाव। रानी का भाव माने कोन भाव माने से समय कुओ थिला कूଅ रानी का भाव रानी गोटे कूଅ रही जगह देखिले आप जापर स्ट्रक्चर देखिले रानी का भाव पर ये जगह आ गोटे ए जगह आ गोटे रानी का भाव पर ये जगह रही भारत प्रथम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गोटे सहर से हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद सिटी टाक ही पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता मिली। चंपारण पबगढ़ यहाँ हूँ आउ गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। या विषय देखिले आपन जिनसा मन रहा। तो स्टार्ट करवा आम सब तलू स्टार्ट करवा गोवा अच्छे चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा। या विषय किसी डिटेल्स कहवा दरकार नहीं। आप देखिए बहुत गुड़े चर्चेस रही पर्तुगीज मान अधीन में गोवा बहुत दिन पर्यटन था। तो से जगह पर्तुगीज कैपिटल जोटा था प्राइवेट रेसिडेंशियल कम्युनिटी कन्वेंट्स थाए। तो चर्चेस और कन्वेंट्स बहुत पुराना स्ट्रक्चर गोटे भांगी जाइए। तो चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा फास्ट यहाँ होगा। आसवा अजंता केव महाराष्ट्र सेपट साइड सब ऊपर था अजंता केव आम जमी खंडगिरी उदयगिरी भाया ये जगह से खंडगिरी उदयगिरी जैन केव। तो ये अच्छी अजंता केव। तो अजंता केव भी देखो एमती रही जगह अजंता केव बहुत गुड़े गुंफा रही जगह अजंता केव सीरीज ऑफ द रॉक आउट्स ऑफ द सायद्री रेंज हूँ वेस्टर्न घाटर जो पहाड़ श्रेणी रही आमर महाराष्ट्र एरिया सायद्री बोली कहता है माने इंडिया रो वेस्टर्न घाट जो रही महाराष्ट्र एरिया सायद्री रेंज बोली कहता है। तो सायद्री रेंज एटा रही अजंता केव्स बहुत गुड़े पहाड़ रही तार मन रखिपारे एक्जाक्ट केतटा 29टा केव रही 25टा बिहार बुद्धिस्ट मानकर बाकी 4+1 प्रेयर हॉल्स रही एमती रही सातवाहन और बकटक डायनेस्टी सब मिसिक तैयारी करते किसी सातवाहन करते आउ कि बकटक करते एत डिटेल्स विषय किसी ना। तो अजंता केव्स मन रखा बहुत गुड़े केव्स रही टोटाल केतटा 29टा मन रखिपारे गोटे नुआ माने ये जगह टोटाल देखिए +1 लिखी 4+1+25 भर सबुतक फंक्शनल ना माने जो चैत्यस लिखाई प्रेयर हॉल्स से 4टा ही फंक्शनल अच्छी गोटे नॉन फंक्शनल अच्छी। तो से +1 करके एक्सट्रा लिखी। तो टोटाल 30टा कर किंतु गोटे हूँ नॉन फंक्शनल आस। तो 4+1+25 तो 30टा। एलोरा केव्स अजंता पाखे रही एलोरा केव्स। एलोरा बहुत देखो गोटे बहुत सुंदर स्ट्रक्चर दिखाई था मोनोलिथिक मंदिर सब मोनोलिथिक मंदिर माने पूरा एमती गोटे मंदिर अच्छे देखो ये पूरा गोटे विराट बड़ पहाड़ ये गोटे पहाड़ से पहाड़ को उपरु तल पर्यंत काटी 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 ए पूरा मंदिर को तैयारी कराई माने मंदिर को ना कि जोड़ा है ना कि कराई एते बड़ मंदिर को गोटे पत्थर को गोटे पहाड़ को केवल काटी 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 एते सुंदर मंदिर कराई। तो केवल गोटे एरियल व्यू किंतु आप जाइए सर्च कर देखिपारे यूट्यूब रे कि गूगल सर्च कर देखिपारे कि केते सुंदर ता स्ट्रक्चर कराई केवल पहाड़ को काटिकी कराई किसी जोड़ा जोड़ी करा जाए नहीं। या गुंफा रही सुड़ंग रही बहुत किसी रही। एलोरा केव अजंता टू बहुत पाख 100 किलोमीटर भितर एटा पड़िबो। सायद्री हिल्स रे अछि 34टा केव अछि 17टा हिंदू 12टा बुद्धिस्ट 5टा जैन माने समस्त केव रही। बासाल्ट रॉक को काटिकी कराई जो उद्गीरण पड़े आग्नेय उद्गीरण पड़े जोड़ा तले पड़िकी सुखी जाए तो सेटा काटिकी बासाल्ट रॉक को काटिकी एटा तैयार करा जाइछि। अजंता कंपैरिजन एटा टिके नुवा एवं ये जो मंदिरटा ना कहउतली एटा कैलासनाथ टेम्पल केव 16 एटा जते जो केव अछि एटा क्वेश्चन हे परिबो केव 16 रे कैलासनाथ टेम्पल ये जगह रही गोटे पहाड़ को काटिकी कराई कैलास टेम्पल। तो यहाँ अजंता अजंता पर एलोरा हमें तले गोवा रे पड़ देछे। मुंबई पटको मुंबई पट साइड था विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बल्स देखो विक्टोरियन गोथिक कहले ये स्ट्रक्चर जोड़ा आप जमी मूवी मानक देखिथे ये स्ट्रक्चर ये देखो केमती स्ट्रक्चर ये विक्टोरियन भाया ये डिजाइन स्टाइल विक्टोरियन गोथिक हूँ डिजाइन स्टाइल।
तो ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ୍ ହେଲା ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଆର୍ଟ ଡେକୋ ମାନେ ଏଇ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ମାନେ ମୁମ୍ବାଇର ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ଏଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଛି ତ ଏଇ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କୂଳରେ ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଘରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖା ହେଇଥାଏ ବହୁ କାହାର ସବୁ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି କେମିତି ୱିଣ୍ଡ ଯିବ କେମିତି ହେବ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯାଇଛି ତ ଆର୍ଟ ଡେକୋ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ଆସୁଛି ତ ଯେତେ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଟ ଡେକୋ ରହିଛି ସବୁତକ ଏ ମୁମ୍ବାଇର ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆସିବ ମାନେ ଯେମିତିକି ତାର ହାଇକୋର୍ଟ ଆସିବ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ଏହାର ଆସିବ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଡେକୋରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ତାପରେ ଓଭାଲ ମଇଦାନ ଏଇ ଯୋଉ ମଇଦାନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ମଇଦାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଭାଲ ମଇଦାନ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଲା ମୁମ୍ବାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିଲା ମରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରହିଲା ତ ମରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଖି ମୁଭି ସୁଟିଂ ହେଇଥାଏ ଯୋଉ ଏଭଳିଆ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଥାଏ ସମୁଦ୍ର ଆସୁଥାଏ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଥାଏ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ୍ ଆଉ ଆର୍ଟ ଡେକୋରେ ଆସିବ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ୍ କହିଲେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭାବିପାରିବେ ଆପଣ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ଆର୍ଟ ଡେକୋ ମାନେ ସେ ଘରର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଇଟା କହିପାରିବେ ଆଉ ଏନସେମ୍ବଲ୍ସ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ତ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଡେକୋ ଏନସେମ୍ବଲ୍ସ ମୁମ୍ବାଇରେ ମିଳିଥାଏ ବମ୍ବେରେ ମିଳିଥାଏ ତାପରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଟର୍ମିନସ୍ ଯୋଉଟାକି ଆଗୁଆ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଟର୍ମିନସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ଏ ଜାଗାରେ ହାଉଡ଼ା ପୁରା ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ତାଠୁ ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ସେ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଉଟାକି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଟର୍ମିନସ୍ ଫର୍ମାଲି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଟର୍ମିନସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା କ୍ୱିନଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ପୂରଣ କରିବା ଅବସରରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡୋ ଗୋଥିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଥିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାରତର ବାଗ ବି ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ବି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତ ଏମିତି ହେଇକି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ମିକ୍ସ କଲଚର ବା ମିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁତକ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଟର୍ମିନସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ସେ ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପଟା ଏଲିଫାଣ୍ଟା କେଭ୍ସ ତ ଗୋଆର ଗୋଟେ ପଟ ଦେଲା ତାପରେ ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା 3 ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ୍ 4 ତାପରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ୍ ପରେ ତାଠୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଉପରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏଇଟା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଟର୍ମିନସ୍ ତାପରେ ଅଛି ଏଲିଫାଣ୍ଟା କେଭ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଠି ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ ଏଇଠି ଅଛି ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ନବୀ ମୁମ୍ବାଇର ଏରିଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ଏରିଆ ତ ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜବାହାର ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ଆମେ ପୋର୍ଟସ୍ ପଢିଲା ବେଳେ ପଢିଥିଲେ ତ ଜବାହାର ଦ୍ୱୀପ ସାଇଡ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଲିଫାଣ୍ଟା କେଭ୍ସ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତୀର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏମିତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏଲିଫାଣ୍ଟା ଆଇଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାର ନାଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଘରପୁରୀ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଲିଫାଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଏଲିଫାଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିଲେ ତ ତା ନାଁ ଏଲିଫାଣ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ତ ଏଲିଫାଣ୍ଟା ଆଇଲାଣ୍ଡ ଘରପୁରୀ ଆଇଲାଣ୍ଡ ତାକୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ୟା ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ କେଭ୍ସ ବି ରହିଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କେଭ୍ ବି ରହିଛି ଆଉ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ସଦାଶିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ସଦାଶିବ ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ରହିଛି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ସଦାଶିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୟା ଭିତରେ ରହିଛି ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱେଷ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ପଟ ସାଇଡ୍ ଗୁଜରାଟରେ ରହିଛି କ'ଣ ଧୋଲାବିରା ସବୁଠୁ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରଣ ଅଫ୍ କଚ୍ଛ ଭିତରେ ଥିବା ଲେକ୍ ଏ ଲେକ୍ରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ନଥାଏ କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ଥାଏ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାସୁଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଢୋଲାବିରା ଗୋଟେ ହରପ୍ପିଆନ୍ ସିଟି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବିକଶିତ ହେଇଛି ସାଉଥ ହରପ୍ପା ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧ ରିଜନରୁ ଆସିକିରି ତଳପଟ ସାଇଡ୍ରେ ସାଉଥ ପଟ ସାଇଡ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ବିକଶିତ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଢୋଲାବିରା ଏ ହରପ୍ପିଆନ୍ ସିଟି ତ ଢୋଲାବିରାର ଲୋକେସନ ଏଇଟା ତା ଭିତରେ ମାନେ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଢୋଲାବିରାରେ ସଦର୍ନ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ହରପ୍ପିଆନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଏହାକୁ ଲେକ୍ ସିଟି ବା ଜଳଦୁର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହାର ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରଣ ଅଫ୍ କଚ୍ଛ ଲେକ୍ ଯୋଉଟାକି ସିଜନାଲ ଏହା ଭିତରେ ଏଇଟା ରହିଛି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଉ ମୁଭ୍ କରିଛି ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ଫ୍ଲୋ କରିକି ଯାଇଛି ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ମୁଭ୍ କରିକି ଯାଇଛି ତାପରେ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଖଦିର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆଇଲାଣ୍ଡଟା ଅଛି ନା ଏ ଆଇଲାଣ୍ଡର ନାଁ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଢୋଲାବିରାଟା ଅଛି ଏହା ନାଁ ହେଉଛି ଖଦିର ଆଇଲାଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଆଇଲାଣ୍ଡଟା এই ଯୋଉ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଆଇଲାଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଦିର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଖଦିର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା ରହିଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଢୋଲାବିରା ଲୋକେସନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଜରାଟରେ ରହିଛି ଢୋଲାବିରା ସରିଲା ପରେ ଗୁଜରାଟର ଆଉ ତିନିଟା ରହିଲା ତିନିଟା ଭିତରେ ଆସିଲା ରାଣୀ କି ଭାव ମାନେ ଦ କ୍ୱିନ୍ସ ଟେମ୍ପଲ ମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡାକ କ୍ୱିନ୍ସ ଟେମ୍ପଲ ଏଗୁଡାକ ନୋଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଥାଏ ୟାର ତ କ୍ୱିନ୍ସ ଟେମ୍ପଲ ରାଣୀ କି ଭାव ଯୋଉଟା କି ଗୁଜରାଟର ପଟନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତଳକୁ ତଳ ରହିଛି ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ ସେ ନିଜର ମାନେ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ କେମିତି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତଳକୁ ହେଇଛି ଏଥିରେ ପାଣି ରଖାଯାଉଥିଲା ମାନେ ୱେଲ୍ ଭଳିଆ ତଳକୁ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାରିଗରୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ରହିଛି ପଟନ ଗୁଜରାଟ ଏଇଟା ମିଳିଥାଏ ଷ୍ଟେପୱେଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିପ୍ ୱାଟର ୱେଲ୍ ଚୋଡ଼ ଚାଉଡ଼ା ନୁହେଁ ଚାଉଡ଼ା
ଚୋଡ଼ଦତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାୱଡ଼ା ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଶାସକ ଏଟା କରିଥିଲେ ଚାୱଡ଼ା ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରାଣୀ ମାନେ କରିଥିଲେ ମାନେ ରାଣୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲେ ତ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଟା କରିଥିଲେ ରାଣୀ ଉଦୟମତୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଉଦୟମତୀ ରାଣୀ ଉଦୟମତୀ ଚାୱଡ଼ା ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରାଣୀ କି ଭାव ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାପରେ ଏଟା ସରିଲା ତାପରେ ଆସିବ अहमदाबाद अहमदाबाद तो सीधा क्वेश्चन किसी ना हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद अहमदाबाद माने गोटे एकमात्र फास्ट सिटी जोटा कि संपूर्ण सिटी एथिरे मान्यता मिलला देखो वर्तमान जो सिटी अछि सेटा होछि साबरमती रो कूଳରେ अछि एटा होछि साबरमती नदी रो एपट साइड रे सेपट साइड दीपट साइड रे पूरा अहमदाबाद एमि पूरा फैलिकरी अछि किंतु प्रकृति रे जो हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद एत लिखा है कारण सब तक यूनेस्को रे जाउनी हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद माने जोटा पुराना थिला माने ए पट साइड रा ईस्टर्न पट साइड रा एटा ही हमरो हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जाउची न्यू पार्टटा एथरे जाउनी याजरे बहुत जिंस देखिया को मिले बहुत मस्जिद देखिया को मिले तापरे मस्जिद पर ए बडा देखन बहुत स्ट्रक्चर ए जगह पोल सब देखिया को मिले माने सब पोल ए बडे एरिया थाए सब गोटे गोटे वर्गर लोक माने गोटे जातिर लोक माने मिसिकिरी गोटे जगह रुहंती गोटे घर रुहंती गोटे रेसिडेंशियल एरिया रुहंती माने एभळे बहुत गुडे घर थिबो से घरडा पूरा लागी लागी रे हिथिबो एवं ता भितरे दीटा घर भितरे गोटे ही वाल थिबो माने गोटे वाल एपटे गोटे घर सेपटे गोटे घर तो एमती कि पूरा गोटे एरिया थिबो ताकू पोल बोली कह जायता अहमदाबाद रा पोल तो एथि पे मध्ये एटा फेमस गुजरात रे रहिछि एटा सुल्तान अहमद शाह तयारी करथिले तो तांको ना अनुसार एटा अहमदाबाद तयारी रहिछि अहमद शाह द्वारा ईस्टर्न बैंक ऑफ द साबरमती रिवर एबे जदि मैप रे देखिबे आपन को पूरा अहमदाबाद टा पूरा देखा जिवो किंतु हिस्टोरिक सिटी माने केवल राइट पट साइड टा ही यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्टेड नाउ साबरमती फ्लो टू द सेंटर हिस्टोरिक ईस्टर्न साइड तापर भद्रा पोर्ट फोर्ट गेट सुल्तानेट मस्क्यू टर्म्स बहुत किछि रहिछि हिंदू जैन स्ट्रक्चर मध्ये रहिछि पोल्स जोटा कोथि रेसिडेंशियल क्लस्टर मध्ये रहिछि खडकीज रहिछि माने बहुत गुटे पोल पोल भाबे माने धर गोटे ब्राह्मण जातिर लोक अछंती तो सब ब्राह्मण माने मिसिक धर गोटे जगह रहउछंती ताको घर उडा पूरा लागी लागी रहिछि तो एटा ब्राह्मण पोल जैन माने गोटे जगह रहउछंती जैन पोल तो एंती बहुत गुटे पोल माने बहुत गुटे घर पाखा पाखी लागी की रहिछंती खडकिस माने तार माने गोटे पोल आ गोटे पोल भीतर जो सेपरेशन रहिछि ताको खडकिस बोली कहै जाय चबूतरा माने होछि एटा एवडा सु स्ट्रक्चर जोटा कि यूनिक ए जगह एटा होछि चबूतरा माने बर्ड्स माने को खाइबा दवा पई पानी दवा पई जो स्ट्रक्चर थाए ताको चबूतरा बोली कहै जाय एटा गला हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद तापर असला लास्ट वेस्टर्न पट साइड से होछि चंपानेर पबगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क चंपानेर पबगढ़ कोन चंपानेर पबगढ़ होछि से एरिया रा ना होछि चंपानेर आ से जोटे पहाड़ अछि ता ना होछि पबगढ़ एटा देखो मैप रे देखंतु गुजरात रहिछि ए एरिया रा ना होछि चंपानेर भीतर गोटे पिक रहिछि से होछि पबगढ़ हिल्स एठी मध्ये बहुत मस्जिद रहिछि मुस्लिम मानकर बहुत स्ट्रक्चर रहिछि हिंदू मानकर काली माता टेंपल रहिछि पबगढ़ पहाड़ रो सब ऊपर पिक रे काली माता टेंपल मध्ये रहिछि तो चंपानेर पबगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क एटा गोटे प्री हिस्टोरिक साइट्स प्राक ऐतिहासिक जुगर गुजरात रो एटा गोटे जुगर कैपिटल मध्ये थिला सबटु ऊपर काली माता टेंपल रहिछि हिंदू मुस्लिम जैन समस्त आर्किटेक्चर रहिछि गोटे जामी मस्जिद मध्ये रहिछि एटा प्री मुगल आर्किटेक्चर माने गोटे मुस्लिम आर्किटेक्चर हेतिले मध्ये मुगल मानक पूर्वर आर्किटेक्चर माने इंडिया रे जत्ति भी आर्किटेक्चर हेछि मुस्लिम कर आर्किटेक्चर जनरली सेटा मुगल मानक द्वारा हेछि किंतु एटा गोटे प्री मुगल आर्किटेक्चर ऊपर जणासुना तो एमति गिरी एटा मध्ये हमरा सरला तो एटा हम कोन देखिले रिवाइज कर दवा इतरे हमर एटा होछि वेस्टर्न पट साइड रे आउटर मैप करछि एटा होछि गुजरात एटा होछि महाराष्ट्र तो फर्स्ट होछि चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा तापर एटा होछि मुंबई रे एटा होछि चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा मुंबई रे रहिछि जगह रे विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको तापर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 3 अजंता 4 एलोरा 5 ऊपर गछंतु ऊपर साइड रे ढोलावीरा 6 पर अहमदाबाद सिटी 7 रानी की भाव 8 चंपानेर पबगढ़ 9 तो एटा गला 9 ऊपर साइड रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गोटे रही गला 9टा पर आ जगह 10 नंबर एठी छाड़ दउ सब बळे एलिफेंटा ए जगह 10 नंबर एटा होची एलिफेंटा केव्स तो वर्तमान सुधा हम 15टा पढ़थिले तो ए 10टा मिसला टोटल 25टा आगला 25टा स्ट्रक्चर हमें देखि देले एटा पर्यंत हमें वेस्ट पट साइड देखि देले तो 25टा पर हम अधार अधिक कंप्लीट कर सलानी एबे आला बाकी 20टा तो 20टा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जदि आपण सेंट्रल पट साइड रे गोटे ही स्टेट हमें देखिबा सेटा होची मध्य प्रदेश रे की रहि छथि एटा होची पूरा मध्य प्रदेश रे एरिया तो मध्य प्रदेश रे ए जगह 3टा रही तो सबुठु ऊपर रही खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स खजुराहो टेम्पल सब गोटे टेम्पल ने बहुत गुडे टेम्पल्स खजुराहो रे रही खजुराहो पर तळपट साइड रे एठी गोटे खजुराहो पर एठी रही सांची बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जोटी रही सेटा होची सांची रा बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स आ सबुठु तळे से रही भीमबेटका माने
भीमबेटका माने एटा होची भीमबेटका रॉक सेल्टर्स, भीमबेटका रॉक सेल्टर्स माने गोटे एमिति जगह आमे देखिबा ताकू तार माने स्ट्रक्चर ए जो जगह कि रॉक सेल्टर माने पत्थर को काटिकी सेल्टर तैयार कराइछि हुआ जाय जे महाभारत रे भीम जेतेबेले थिले से जगह शयन करथिले तो तांको अनुसार एटा ना दियाइछि भीमबेटका रॉक सेल्टर्स तो खजुराहो सांची एंड भीमबेटका रॉक सेल्टर तो आमे वर्तमान सुधा केतरा कर देइथिले एटा होछि हमर आ 20 टा बाकी थिला आमे 25 टू 25 टा पढ़ देइथिले तो एटा होछि हमर 26 नंबर एटा होछि 27 नंबर एटा होछि 28 नंबर तो टोटल आमे जिबा पढिबा विषय डिटेल्स खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्रथमे खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स भितरे ए जगह बहुत गुडे टेम्पल्स रहिछि एटा तो गोटिया टेम्पल या भितरे 64 जोगिनी टेम्पल मध्ये रहिछि जैन मानकर टेम्पल मध्ये रहिछि पूरा ता विषय डिटेल्स लिखा होइछि चंदेला डायनेस्टी रे तयारी कराइथिले चंदेला डायनेस्टी चांदेला डायनेस्टी ता भितरे शैविज्म वैष्णविज्म जैनिज्म समस्तଙ୍କ भितरे ए विषय लिखा होइछि पार्श्वनाथ टेम्पल मध्ये रहिछि लार्जेस्ट जैन टेम्पल जोटा पार्श्वनाथ वेस्टर्न ग्रुप माने यार जो ग्रुपिज्म अछि माने खजुराहो जो पूरा टेम्पल मॉन्यूमेंट्स रहिछि वेस्ट पट साइड रे किछि टेम्पल ईस्ट पट साइड रे किछि सदर्न पट साइड रे किछि एमति बहुत गुडे रहिछि ता भितरे कंडरिया महादेव टेम्पल जोटा कि सबटर फेमस जोटी रहिछि कंडरिया महादेव टेम्पल कंडरिया महादेव टेम्पल एटा होछि हिंदू मानकर गोटे फेमस टेम्पल एवं गोटे चतुर्भुज टेम्पल मध्ये रहिछि एवं एथि सहित पार्श्वनाथ जैन टेम्पल मध्ये ए भितरे मुख्य पार्श्वनाथ जैन टेम्पल तो एटा खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स तापरे सांची को आसंतु बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची 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 देखो एटा होछि 200 टंकिया नोट रे जो स्ट्रक्चर देखाइते माने नुवा 200 टंकिया नोट जोटा देखाइते सेटा होछि सांची रो 100 टंकिया नोट रे रानी की भाव थाए रानी की भाव स्ट्रक्चर किंतु सांची रो जो स्ट्रक्चर अछि सेटा 200 टंकिया नुवा नोट रे देखा जाइते तो एटा होछि बुद्धिस्ट क्रोड स्ट्रक्चर ए जगह देखो गोटे स्तूप बलिया रहिछि ता आगे ए बळे स्ट्रक्चर रहिछि बुद्धंकर रहिछि ए जगह रे हमर जो स्तंभ मध्ये रहिछि अशोकंग स्तंभ बलिया रहिछि किंतु सेटा माने हमर जो जोटा को जातीय मान्यता मिली नेशनल एम्ब्लम जोटा दिया है सारनाथ स्तंभ को मिली जो सिंह मान चार्टा सिंह वाला से सारनाथ स्तंभ को मिली एठा को नुह कि गोटे स्तंभ मिली जोटा कि जगह म्यूजियम रखाई तो यहाँ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पर अशोकांक पर विदिशा विदिशा टाउन निकट रे रही मोनोलिथिक पिलर मोनोलिथिक माने गोटे पिलर को पूरा भांगिकी कराई काटी काटिकी कराई अशोक स्तंभ ए जगह मध्य रही किंतु जोटा सारनाथ रही से नेशनल एम्ब्लेम भाव में जनाशुना तापर रॉक सेल्टर एट भीमबेटका भीमबेटका से भीमंक नारे तैयारी कराई भीमबेटका देखो रॉक सेल्टर सब किबळे रही पत्थर को काटिकी सेल्टर सब तैयारी कराई ए जगह एंशिएंट डिजाइन मध्य रही बहुत पुराना ऐतिहासिक प्राक ऐतिहासिक जुगर डिजाइनिंग सब रही फुटहिल्स ऑफ द विंध्यान माउंटेन माने मध्य प्रदेश रे कोन विंध्य ए जगह सातपुरा रही ता भीतर नर्मदा नदी जाइछि तो विंध्य रो तळपट साइड रे फुटहिल्स रे ए प्रकार सब जिंस देखा जाइते नेचुरल रॉक सेल्टर सब देखा जाइते 30,000 वर्ष पुराना एबे 2000 चलछि 2026 चलछि तो ताटू 30,000 वर्ष पुराना एटा रही 500 ठाରୁ बेसी रॉक पेंटिंग्स मध्ये रही जेंति हंटिंग सीन्स स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर ए सब स्ट्रक्चर या भीतर रही तो तीनटा मन रखिया पय आपनकर किछि नै सीधा क्वेश्चन हम मन रखि परिबे गोटे हला ऊपर पट साइड एटा मध्य प्रदेश मैप कर दोछि मध्य प्रदेश रे ऊपर आसला खजुराहो खजुराहो परे सांची बुद्ध स्तूप सांची तापर तळे भीमबेटका जंगल जगह स्ट्रक्चर अछि भीम आसी सोई पड़ले शांति रे सोई पड़ले तो शांति रो हम सांची मन रखि परिबे आ एटा अछि खजुराहो जंगल अछि जंगल भितर खजुरी भलसे मिलि तो खजुराहो परे भीम आसी खजुरी खाइग्री शांति रे सोई पड़ले तो शांति रो सांची तापर भीमबेटका ए तीनटा को मध्य प्रदेश रो जंगल भितर हे गला 25 टा आगवा पड़िथिले तापर हम सेंटर टा देखिले 25 3 28 एबे हम आसीबा नॉर्थ पट साइड को तो 28 टा वर्तमान सुधा हम पढ़ी सारलानी एबे हम नॉर्थ को आसीबा नॉर्थ रे अछि हमर टोटल 14 टा नॉर्थ रे अछि 14 टा एवं मिक्स्ड जदी कहबा तले 3 टा तले हम 14 प्लस 3 पढ़िबा नॉर्थ पट साइड रे 14 टा एवं 3 टा एबडिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अछि जोटा कि मल्टी स्टेट रे अछि तो एम दिग्रा हमर 45 टा शेष होबा तले नॉर्थ पट को हम स्टार्ट करबा एडा अछि नॉर्थ रो मैप नॉर्थ रे टिके बेसी अछंती 14 टा अछि तो 14 टा भितर अलग अलग स्टेट सब रही हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दिल्ली राजस्थान बहुत गुड़े रही हमें गोटे पट साइड स्टार्ट करबा राजस्थान पट स्टार्ट करबा आगो ए पट साइड रही राजस्थान फोर्ट राजस्थान फोर्ट केवल गोटे नुहे राजस्थान 6 टा फोर्ट अछि 6 टा बहुत तो फोर्ट अछि किंतु यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनुसार राजस्थान में 6 टा फोर्ट को मान्यता मिली सबुतक फोर्ट को मिसिक गोटे बोली काउंट कराइए राजस्थान फोर्ट क्यों फोर्ट से हमें डिटेल्स देखा राजस्थान फोर्ट सरला ये जगह आसो जमी अहमदाबाद शहर को मिली मान्यता ये जयपुर शहर को भी मिली राजस्थान माने ईस्ट पट साइड वेस्ट पट ईस्ट पट साइड जोटा रही जयपुर शहर तार कैपिटल पिंक सिटी जहाँ कहुए जयपुर शहर को यार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता मिली जयपुर भितर थिबा जंतर मंतर जो स्ट्राइक होता से जंतर मंतर नुह यहाँ हूँ राजस्थान जंतर मंतर प्रकृत जंतर मंतर आम भारत में 5टा अच्छी से 5टा भितर गोटे भांगी जाइए 4टा रही माने फंक्शनल ता भितर
ये जो राजस्थान जो जंतर मंतर अच्छी जयपुर रे सीटा को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता मिली माने जयपुर को भी मिली एज अ सिटी जयपुर को मिली एवं जयपुर भितर थिबा जंतर मंतर को मध्य यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता मिली तापर एटा हलो राजस्थान आ गोटे रहला जगह एटा होची नेशनल पार्क एटा होची से फेमस नेशनल पार्क जोटा हमें चिलिका सहित पड़थौ कियोलाडियो नेशनल पार्क कियोलाडियो नेशनल पार्क से आप नेशनल पार्क वीडियो देखी ना प्रथम देखी नियंतु कारण नेशनल पार्क पढ़ी सारा पर बहुत गुड़े नेशनल पार्क को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता मिली तो सीधा सड़क आप लोकेशन सहित मन रही तो राजस्थान फोर्ट है जयपुर सिटी है जंतर मंतर है कियोलाडियो नेशनल पार्क है तो ये चार्टा गला आउ 10टा नॉर्थ पट साइड 10टा ऊपर पटू आसवा यहाँ हिमाचल प्रदेश में गोटे अच्छे देखो ये भी गोटे नेशनल पार्क जोटा पढ़ी से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ मान्यता मिली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तापर ये जगह उत्तराखंड को आसतु उत्तराखंड रे दीटा नेशनल पार्क अच्छी मिलित भाव में गोटाकर मान्यता मिली दीटा एरिया मिसिक गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस सीटा होची नंदा देवी ऊपर साइड उत्तराखंड रही नंदा देवी पिक जो रही तो नंदा देवी पिक पाखे नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ए दीटा नेशनल पार्क को मिसेकरी गोटाकर स्टेटस मिली हिमाचल प्रदेश गला उत्तराखंड गला एबे आसबे दिल्ली को ए जो क्वेश्चन दिल्ली रे सब फेमस जगह हमर पताका उत्तोलन करा जायते से रही रेड फोर्ट दिल्ली रे रही रेड फोर्ट सरला परे ता तळकु रही हुमायून्स टॉम हुमायून कर टॉम ए सब पिक्चर और यार विषय डिटेल्स हम आपको देखिबा तापर हुमायून टॉम पर तळ रही कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स केवल कुतुब मीनार नुहे साइड और बहुत मॉन्यूमेंट्स रही तो राजस्थान हो गला 4टा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गला 5 नंबर नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स 6 नंबर रेड फोर्ट 7 नंबर हुमायून टॉम 8 नंबर कुतुब मीनार 9 नंबर एटा होची राजस्थान फोर्ट 1 जयपुर 2 जंतर मंतर 3 कियोलाडियो 4 ग्रेट हिमालयन 5 नंदा देवी वैली ऑफ नेशनल पावर एटा होची 6 तब रेड फोर्ट 7 हुमायून टॉम 8 कुतुब मीनार 9 9 हो सारा 10 11 12 13 और 4टा ये जगह रहा एवं ये जगह गोटे रहा 14टा टोटाल 14टा आम हम तो ये आसतु उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश में एपटू स्टार्ट करवा यहाँ हूँ एवं जो सांगे सांगे एटा 25 जुलाई जोटा है सारनाथ सारनाथ रे जो बौद्ध स्तूप रही है को मिली सांची रे जोटा अच्छी मध्य प्रदेश सेंट्रल पढ़ते तो सारनाथ को मान्यता मिली बर्तमान मिली 10 नंबर जोटा कि नेशनल एम्ब्लेम नहीं गला सारनाथ पर ये जगह आउ 4टा रहा यूपी जगह रही फतेहपुर सिकरी यूपी रही फतेहपुर सिकरी गोटे जुगरे एटा कैपिटल थिला अकबर कैपिटल थिला मुगल साम्राज्य कैपिटल थिला गुजरात को विजय करिवार खुशी रे से पूरा गोटे गेट तैयारी करथिले फतेहपुर सिकरी 11 नंबर आसीबो 11 नंबर हो सारा फतेहपुर सिकरी साइड रे ही अछि आगरा रे सेटा अछि ताजमहल आगरा रो ताजमहल 12 नंबर अछि आगरा रो ताजमहल एवं ताजमहल साइड रे अछि आगरा फोर्ट तो 3टा को पूरा आगरा पाखापाखि माने आगरा डिस्ट्रिक्ट रे आछि फतेहपुर सिकरी 11 ताजमहल 12 तापरे आगरा फोर्ट होछि 13 14 नो एटा होछि 13 टोटल 13टा हे गला एपर्यंत उत्तर प्रदेश हम देखि देले सारनाथ फतेहपुर सिकरी ताजमहल आगरा अब गोटे रहा 14 नंबर से रही ये जगह ये ऊपर जगह तो यहाँ एटी रही पंजाब एटी रही हरियाणा आम जाने पंजाब और हरियाणा सेयार्ड कैपिटल माने गोटे कैपिटल रही है चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ को जो डिजाइन करा गोटे आर्किटेक्चर थिले सहयोग माने निर्देश प्लानिंग अनुसार सिटी जो से स्ट्रक्चर गुड़ा तैयारी करते जमीक तार हाईकोर्ट रो बिल्डिंग सेक्रेटेरिएट रो बिल्डिंग ये सब जो बिल्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा जो बिल्डिंग तैयारी करते जो भलसे डिजाइन करके बिल्डिंग करते कि से गुड़ा गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता मिली तो चंडीगढ़ रे हाईकोर्ट सेक्रेटेरिएट नेशनल तार जो असेंबली स्टेट असेंबली एवं एत आउ केते गुडे मॉन्यूमेंट्स मध्ये अछि से समस्त को मिसेकरी जने फेमस आर्किटेक्चर जे तैयारी करथले तांको ना अनुसार एटा करा जायछि तांको नाम अछि ली कार्बोइजर तो एटा पूरा जदि कहबा आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बोइजर एटा अछि चंडीगढ़ रे थिबा 14 नंबर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नॉर्थ पट साइड इंडिया वर्तमान सुधा हमें 25टा पट देइतिले साउथ एवं ईस्ट मिसेकरी तापर सेंटर रे देखि देइतिले 3 28 एटा देखि देले 14 28 रे 32 10 42 वर्तमान सुधा ई पेज सुधा हमें 42टा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्लीट करले तो या विषय डिटेल्स देखि बाबे गोटे गोटे करिकि राजस्थान फोटो स्टार्ट करिबा हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान
ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଫୋର୍ଟ ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 6 ଫୋର୍ଟ ମିଶିକିରି ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଥିବ ୟେଲୋ ଷ୍ଟୋନ୍ସରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୟସାଲମେର ଫୋର୍ଟ। ଜୟସାଲମେର ଫୋର୍ଟ ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୟସାଲମେର ଫୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଫୋର୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନହାବିଟେଡ୍ ହୁଏ, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଟାଉନସିପ୍ ରହିଛି, ଥର ଡେଜର୍ଟ ଏରିଆରେ ରହିଛି। ଯଦି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ମ୍ୟାପ୍। ରାଜସ୍ଥାନର ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଜୟସାଲମେରର ଫୋର୍ଟ। ଜୟସାଲମେର ଫୋର୍ଟ ପରେ जो डेजर्ट नेशनल पार्क रही है से जगह आमेर फोर्ट हूँ ये आरावली थी ना, तो आरावली पाद देश में ये जगह रही आमेर फोर्ट। आमेर बा आम्बेर बोली कहुए से आमेर फोर्ट। तापर हूँ रणथाम्बोर आम नेशनल पार्क वीडियो पढ़ते, नेशनल पार्क सहित बहुत रिलेटेड यहाँ। तो रणथाम्बर नेशनल पार्क जो एरिया था से रणथाम्बर फोर्ट। RAF सर्ट लिखुची इनसाइड द रणथाम्बर नेशनल पार्क भितर ये फोर्टा अच्छी बोली, रणथाम्बर फोर्ट अच्छी बोली से नेशनल पार्क नाटा कराई रणथाम्बर नेशनल पार्क। तो यहाँ रही चौहान रूलर्स तैयारी करते त्रिनेत्र गणेश टेम्पल अच्छी एम सब डिटेल्स विषय अच्छी। तापर जो गाग्रोन फोर्ट यहाँ देखो ये जो पानी भितर अच्छी देखो यहाँ एपटे पानी सेपटे पानी भितर यहाँ स्ट्रक्चर अच्छी। तो यहाँ अच्छी गाग्रोन फोर्ट, गाग्रोन GAGRON गाग्रोन फोर्ट। यहाँ अच्छी गाग्रोन फोर्ट। तापर दीटा गोटे हूँ कुंभलगढ़ आउ हूँ चित्तौड़गढ़। यहाँ हूँ चित्तौड़गढ़ तार विजय स्तंभ फेमस। देखो गोटे स्तंभ रही विजय स्तंभ। आउट हूँ कुंभलगढ़ हूँ से एरिया जहाँ को कि तार वाल गुड़ाक एत बड़ जे ग्रेट वाल ऑफ इंडिया बोली कहते, एत लंग तार वाल गुड़ाक, तो ग्रेट वाल ऑफ इंडिया बोली कहते। जब ग्रेट वाल ऑफ चाइना अच्छी, तो यहाँ ग्रेट वाल ऑफ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लंगेस्ट सर्वाइविंग वाल यहाँ ग्रेट वाल ऑफ चाइना पर। तो कुंभलगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, गाग्रोन फोर्ट तीनटा हो गला। ऊपर पट साइड देखते आमेर फोर्ट, रणथाम्बर फोर्ट और जयसालमेर फोर्ट। तो एमती आम 6टा फोर्ट मिसिक गोटे काउंट होगा राजस्थान फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। और यहाँ गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ 1 नंबर था नॉर्थ पट साइड। नॉर्थ द्वितीय नंबर हूँ राजस्थान में जयपुर सिटी। देखो जयपुर सहर भी अहमदाबाद सहर भाया, अहमदाबाद को जमी मान्यता मिली जयपुर को भी मिली। किंतु यहाँ जमी अहमदाबाद में देखले हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद माने एमती नुहे नुआ सहर को मिली, केवल पुराना सहर को ही मान्यता मिली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। से भाया जयपुर रे मध्य वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर कहुए। वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर माने पुराना सहर जोटा नुआ सहर जोटा है को मान्यता मिलनी। वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर माने गोटे से समय पूर्व समय से सहर चारिपाखे गोटे माने वाल कर दिया जाइतिला एवं ता भितर जयपुर सहर गढ़ी उठितिला। तो ताको वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर कह जाए। बहुत जगह से वाल आउ नाही नष्ट हो गलानी, किंतु से वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर भितर जो रीजन अच्छी ताको ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो मान्यता मिलता है। राजस्थान एटा द्वितीय नंबर। बिल्ड बाय द सवाई जयसिंह, यहाँ नाम मन रखु सवाई जयसिंह। तो जयपुर यहाँ नाम मन रखिपारे सवाई जयसिंह टू या तैयारी करथिले। एते बढ़िया टाउन प्लानिंग करा जदि मैप देखिए एमती पूरा गोटे बेदर जिनस को यूज कराई एमती वर्गीकरण कराई ग्रिड आकार रे सहर को डिजाइन कराई टाउन प्लानिंग आर्किटेक्चर ये सब जिनस ग्रिड आर्किटेक्चर डिफेंसिव वाल्स रही से जगह को वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर बोली कहता है। ये जयपुर सिटी भितर आ गोटे रही जंतर मंतर। तो जंतर मंतर को गोटे स्पेशली माने जयपुर भितर थिले स्पेशल कैटेगोरी आउ गोटे एक्स्ट्रा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता मिली। तो से जंतर मंतर। जंतर मंतर जमी कहती टोटाल 5टा जंतर मंतर इंडिया रही गोटे नष्ट हो 1857 पूर्व 1857 युद्ध पूर्व नष्ट हो सिपाही विद्रोह पूर्व। आउ बाकी जो रहा 4टा से 4टा भितर यहाँ हूँ जयपुर। तो जयपुर रे जो रही माने राजस्थान जयपुर रे जो जंतर मंतरटा रही ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता मिली। जंतर मंतर काम कौन ना ये जगह माने बहुत गुड़े सूर्य घड़ी टाइप जिन अच्छी मैंने देखिकी जानी हम सूर्य ग्रहण सूर्य पराग चंद्र ग्रहण ये सब विषय महाजागतिक जिन विषय जापर। जंतर मंतर जंतर माने हूँ जंत्र, मंत्र माने होची कैलकुलेशन। तो जंत्र एमिति सब जंत्र सब ये जगह अच्छी जोटा कि कैलकुलेशन करिया सहायता करता है। बर्तमान 5टा अच्छी को जगह अच्छी देखो जयपुर रे अच्छी, दिल्ली रे अच्छी जोटा कि प्रोटेस्ट साइट है प्रोटेस्ट जो होता उज्जैन रही, वाराणसी रही, मथुरा रही। तो मथुरा रे जोटा थिला सेटा 1857 मसीहा पाखापाखि डिस्ट्रॉय होइथिला। आ बाकी 4टा जगह अच्छी जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी। महाराजा सवाई मानसिंह जहाँ विषय में पढ़ते से ही डिजाइन करते एवं जयपुर रे जोटा रही सेटा को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट
ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସବୁଥିରେ ମିଶିକିରି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ନା ହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସମ୍ରାଟ ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦିନର ଟାଇମିଂ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ତ ଏମିତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିବାରେ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ କିଓଲାଡିଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ସେଇ ରାଜସ୍ଥାନର କିଓଲାଡିଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର। ଆମେ 14ଟା ଯେଉଁ ପଢୁଛେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର। ତ କିଓଲାଡିଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ତ କିଓଲାଡିଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଗ୍ରା ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାର ଏଇ ଏରିଆରେ ଏତିକି ଜାଗା ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଓଲାଡିଓ, ତା ପାଖରେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ତା ପାଖରେ ତାଜମହଲ, ତାଜମହଲ ପାଖରେ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ, ସବୁ ପାଖାପାଖି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ୟୁପିରେ, ଏଇଟା ସବୁ କିଓଲାଡିଓଟା ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ। ତ କିଓଲାଡିଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, କିଓଲାଡିଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଫାର୍ମର ଡକ୍ ହଣ୍ଟିଂ ଥିଲା ସେଇଟା, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜାମାନେ ଡକ୍ ହଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀର ମାନ୍ୟତା ତାକୁ ମିଳିଲା। ତାପରେ 1981 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ହେଲା ଚିଲିକା ସହିତ, ଏଇଟା କିଓଲାଡିଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ମାନ୍ୟତାକୁ ମିଳିଲା। ତ ଏମିତିକି ଏଇଟା ସରିଲା। ତ ଆମର ଏମିତି କିଓଲାଡିଓ 1 ହେଇଗଲା, ଯନ୍ତର ମନ୍ତର 2, ଜୟପୁର ସିଟି 3 ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଟସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି 4। ତ ରାଜସ୍ଥାନର 4ଟା ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର 4ଟା ସରିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର 4ଟା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଆସିବା ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସିଲା ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଏ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେରେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାରେ ଯେଉଁଟା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ତିଆରି କରା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେରେ ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥାଏ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ନ ଲେଖା ହେଇକିରି ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି? କାରଣ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ହେଉଛି କେବଳ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ। ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମାନେ ତା ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକେସନକୁ ମିଶିକିରି ତା ପାଖରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଅଛି, ଏ ମ୍ୟାପରେ ଏଇଠି ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଅଛି। ୟାରି ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସଲିମଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ। ତ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଏବଂ ସଲିମଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ ଏ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଗୋଟେ ପୁରା ଏରିଆ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ତ ଏ ପୁରା ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଯାହାକୁ କିଲ୍ଲା ଇ ମୁବାରକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯମୁନା ନଦୀ ଏମିତି ଫ୍ଲୋ କରିକି ଯାଇଛି, ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନରେ। ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଆଉ ସଲିମଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିକି ତାକୁ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରେ ତାର ଠିକ ତଳକୁ ଆସିବ ହୁମାୟୁନ୍ସ ଟମ୍ବ। ହୁମାୟୁନ୍ ଟମ୍ବ ମାନେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମାଧି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ହୁମାୟୁନ୍ ତ ମାନେ ବାବର ହୁମାୟୁନ୍ ଆକବର ଥିଲେ। ହୁମାୟୁନ୍ ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେ ନଥିଲେ। ତ ହୁମାୟୁନ୍ସ ଟମ୍ବ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁମାୟୁନ୍ସ ଟମ୍ବ, ଯୋଉଟାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 1570ରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ ଟମ୍ବ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, এই ଜାଗାରେ ହୁମାୟୁନ୍ ଟମ୍ବ ଅଛି ଏବଂ ଟମ୍ବ ଚାରିପଟେ ଗାର୍ଡେନକୁ ଡେଭଲପ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ବଡ ମେଜର ଟମ୍ବ ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଗାର୍ଡେନ ଟମ୍ବ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ହୁମାୟୁନ୍ ଟମ୍ବ। ହୁମାୟୁନଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ ବାଗା ବେଗମ, ସେଇଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବେଗା ବେଗମ ସେଇଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କମିଶନିଂରେ ଏଟା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ହୁମାୟୁନ୍ ଟମ୍ବର ନେଇକିରି, ମାନେ ମୋଟିଭେସନ ନେଇକିରି ହୁମାୟୁନ୍ ଟମ୍ବକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତାଜମହଲ ତାଠୁ ଇନ୍ସପିରେସନ ନେଇକିରି କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ ଥିଲା ଫର ମେକିଂ ତାଜମହଲ ଫର ମୁମତାଜ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ହୁମାୟୁନ୍ ଟମ୍ବ। ହୁମାୟୁନ୍ ଟମ୍ବ ପରେ କୁତବ ମିନାର ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ମନୁମେଣ୍ଟସ। ତ କେବଳ କୁତବ ମିନାର ଲେଖା ହେଇନି, କୁତବ ମିନାର ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ମନୁମେଣ୍ଟସ। ତ କୁତବ ମିନାର ସହିତ ତା ଆଖପାଖରେ ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ମନୁମେଣ୍ଟସ ରହିଲା, ସେ ସବୁତକ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି କୁତବ ମିନାର ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ମନୁମେଣ୍ଟସ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଏମିତି ପିଲାର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାରେ କୋରାନର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା, ମାନେ କୋରାନ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ଯୋଉ କୋରାନର ଯାହା ବି ସବୁ ପଦ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଲାଇ ମିନାର ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ଆଲାଇ ମିନାର ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ୟାଠୁ ବି ବଡ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କୁତବ ମିନାରଠୁ ବି ବଡ ମିନାର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା, ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତିକି ରହିଛି। ଆଲାଇ ଦରୱାଜା ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ତ କୁତବ ମିନାର ଯୋଉଟାକି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଟା ହେଉଛି 72.5 ମିଟର ଟଲ୍। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଲତୁତମିଶ ୟାକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। କୁରାନର ଭର୍ସେସ୍ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଥିରେ ଏଟାକୁ ଡେକୋରେଟ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ତ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର କୋରାନର ସବୁ ଶ୍ଲୋକସ ଗୁଡାକ ରହିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। କୁୱତ ଉଲ ଇସଲାମ ମସ୍ଜିଦ ଭିତରେ ରହିଛି, ମସ୍ଜିଦ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ। ଆଲାଇ ମିନାର, ଆଲାଇ ଦରୱାଜା, ଆଲାଇ ମିନାର ଯୋଉଟା ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ଆଇରନ୍ ପିଲାର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ଆଇରନ୍ ପିଲାର, ତା ମଝିରେ ରହିଛି। ମେଡ୍ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ ଦ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଦ ରାଜପୁତ। ବିଶେଷତଃ ଏଟା କାହିଁ କରାଯାଇଥିଲା, ରାଜପୁତଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଭିକ୍ଟ୍ରି ହେଇସାରିଲା ପରେ କୁତବ ମିନାରଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 5ଟା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର। ତ ଟୋଟାଲ 5ଟା ଷ୍ଟୋର ଅଛି 72.5 ମିଟର। କୁତବ ମିନାର ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ମନୁମେଣ୍ଟସ, ଯୋଉଟା କି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର 4ଟା। ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନ ପଢିଲେ, 4ଟା ରାଜସ୍ଥାନ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର 3ଟା ପଢିଲେ, ତ 7ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ 7ଟା ରହିଲା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର। ୟୁପିକୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ୟୁପିର ସେଇ କିଓଲାଡିଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ପାଖାପାଖି 3ଟା ଜାଗା ଯୋଉ ରହିଲା, କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଏପଟ ସାଇଡ୍ଟା ରହିଲା ୟୁପି।
तो राजस्थान और यूपी बॉर्डर भितर ये जगह क्योलाडियो नेशनल पार्क। तो क्योलाडियो नेशनल पार्क पाखे ये जगह यपट साइड रही फतेहपुर सिक्री। फतेहपुर सिक्री पर ये जगह रही ताजमहल और ताजमहल पाखे रही आग्रा फोर्ट। तो ये तीन टा जाक आमर आसुची ए कैटेगोरी उत्तर प्रदेश। तो फतेहपुर सिक्री, आग्रा फोर्ट एंड ताजमहल। तो फास्ट देखा आम फतेहपुर सिक्री। तो फतेहपुर सिक्री केमती है, फतेहपुर सिक्री स्ट्रक्चर गुड़ा तो देखुं कि टिके डिटेल्स देखूँ। फतेहपुर सिक्री क्योंटी अच्छी केमती अच्छी, यहाँ रेड सैंडस्टोन तैयारी प्रकृत में अकबर जितेबाला थे, अकबर कौन पुत्र संतान नाला से समय से यही जगह जड़े बाबा पाक जाते ना शेख सलीम चिश्ती। और शेख सलीम चिश्ती आशीर्वाद कारण पुत्र संतान लाभ होता जहाँ जहांगीर। तो से जगह फतेहपुर सिक्री जो एरिया टाइप रही तार पुराना ना था सिक्री, केवल से जगह तार ना था सिक्री। तो से जगह से खुशी जेहतु जहांगीर प्राप्ति है, तो से जगह निजर पूरा कैपिटल को बसई देते। तो से एरियाटा जो सिक्री एरियाटा था से जगह निजर कैपिटल को बसई देते। से बहुत गुड़े जगह विजय अर्जन कले, गुजरात रे जीतिले, अलग जगह सब जीतिले। तो से जो सीटी तार नाटा कर दिया फतेहपुर सिक्री। फतेह मान तो फतेह करके आसवा, जीतिक आसवा। तो फतेहपुर सिक्री तो पूरा नाटा यार रोचे। ता भितर फतेहपुर सिक्री भितर एबे भी दरगाह रही, से शेख सलीम चिश्ती दरगाह भी रही, शाही दरवाजा रही, बुलंद दरवाजा आप शुणी थे, यहाँ रही देखो एटा सब शाही दरवाजा, बुलंद दरवाजा। तापर एटा से मस्जिदटा रही, शेख सलीम चिश्ती मस्जिद मध्य रही, जहाँ फल कि जहांगीर प्राप्त होता अकबर। तो ये जिन सब रही क्वींस हॉल, ये सिक्री दीटा एरिया रही पूरा जो फतेहपुर सिक्री गोटे एरिया हूँ सिक्री पट एरिया, आउट हूँ फतेहपुर पट एरिया। सिक्री एरिया क्वीन मानकर सब हॉल रूम्स रही, फतेहपुर एरिया आ बाकी सब जिन जमीक दरगाह, शाही दरवाजा, बुलंद दरवाजा ये सब जिन रही पूरा 11 किलोमीटर गोटे फोर्टिफिकेशन वाल एमती जगह क्रिएट कर गोटे जिन फतेहपुर सिक्रीटा जिते कैपिटल थिला, माने मुगल मानकर किछि दिन पर्यंत कैपिटल थिला, किंतु परवर्ती समय वाटर अभाव कारण ए एरिया रे पानी रो अभाव कारण फतेहपुर सिक्री को स्थानांतरित कर दिया था, मुगल मानकर कैपिटल और रही नथिला। तो फतेहपुर सिक्री आम से मन रखि परिबा अकबर सहित रिलेटेड। तापर आसबो आग्रा फोर्ट, ताजमहल और आग्रा फोर्ट। ताजमहल और आग्रा फोर्ट गोटे जिन नुहे, ताजमहल सेपरेट, आग्रा सेपरेट। तो आग्रा फोर्ट बिल्डिंग किसी यही भाया देखो, आग्रा फोर्ट रे भाया थाए स्ट्रक्चर एते भल थाए, माने भल से स्ट्रक्चर क्रिएट कराई। एटा हूँ से जगह जो जगह कि शाहजहां को बंदी कर रखाई शेष समय औरंगजेब पुओ शाहजहां को बंदी कर रखी, निज पिता को बंदी कर रखी से जो गोटे ये से लोकेशन देखो, ये जगह शाहजहां को बंदी कर रखाई एठू ही देखो ये ताजमहल देखा, ये ताजमहल ये शाहजहां को बंदी कर रखाई जहाँफल कि से जगह देखुले सबुदिन ताजमहल को देखुले शाहजहां। तो ये से एरिया आग्रा फोर्ट से जमुना नदी कूल रही ताजमहल पाखापाखि नॉर्थ वेस्ट पट साइड डायरेक्शन में रही। यार स्ट्रक्चर ये भल था कौन से शत्रु जब आक्रमण कर देखो पूरा गोटे गड़ाणिया जगह अच्छी, ये जगह तापट को तेल पटका हो पार मैंने आटाक कर दि जापर पूरा गड़ी 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 जीव। तो ये स्ट्रक्चर तार सब तैयारी आग्रा फोर्ट। या भितर ये आग्रा फोर्ट भितर देखो उत्तर प्रदेश ताजमहल रही, जमुना नदी कूल रही, या भितर जहांगीर पैलेस रही। जहांगीर पैलेस जोटा कि अकबर तैयारी करते, अकबर पूरा जहांगीर को प्राप्त कर खुशी होते जहांगीर पैलेस तैयारी करते। अकबर जहांगीर पैलेस निर्माण करते अकबर। या भितर माने फोर्ट भितर, आग्रा फोर्ट भितर, या भितर महाराणी जोधाबाई, जेहेतु जोधाबाई थे अकबर पत्नी, हिंदू थे जड़े, तो महाराणी जोधाबाई भी गोटे जड़े माने मंदिर भितर रही, माने जोधाबाई जो पूजा करते से मंदिर रही, जोटा कि परवर्ती समय औरंगजेब आसला डिस्ट्रॉय कर देते, किंतु महाराणी जोधाबाई टेम्पल भितर रही। तो जहांगीर पैलेस भीतर जोधाबाई टेम्पल, जहांगीर कौन गाधौले बाथटब से सब जिन जगह रही। शाहजहां को कैप्चर करके औरंगजेब ये रखी थे। छत्रपति शिवाजी महाराजा और संभाजी महाराजा को ये जगह कैप्चर कर रखाई औरंगजेब द्वारा, जहाँ परवर्ती समय से रिलीज होती जाते। तो यह सब इतिहास आमर जहांगीर पैलेस एवं आग्रा फोर्ट सहित जड़ित। आग्रा फोर्ट भितर ये जहांगीर पैलेसटा रही। ये देखो एमती जमुना नदी जाइए, जमुना नदी ये ताजमहल, ये आग्रा फोर्ट। तापर नेक्स्ट आसो से ताजमहल। ताजमहल विषय तो जानते आप मुमताज को उद्देश्य शाहजहां तैयारी कर सारापर पुओ औरंगजेब आसिक बंदी कर रखिले, आग्रा फोर्ट बंदी कर रखिले, शेष जीवन से भाया बीते 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड रे ताजमहल आसते। तो यहाँ होगा ताजमहल। तो एमती आम ये 3टा सरीगला। आम 4 राजस्थान पढ़ते 4, राजस्थान 4 पढ़ सारा 3टा पढ़ले दिल्ली, उत्तर प्रदेश 3टा एपर्यंत पढ़ले, माने फतेहपुर सिक्री, आग्रा फोर्ट एंड ताजमहल। किंतु आउ गोटे रही जगह जोटा कि बर्तमान नुआ आड होती सारनाथ। सारनाथ हूँ प्रकृत में वाराणसी। वाराणसी कौटी आम गंगा नदी वीडियो पढ़ीचे, जो गंगा नदी एमती फ्लो कर यूपी को छाड़ी बिहार पटक जाता है, से बॉर्डर ही वाराणसी रही।
ତ ବାରାଣସୀ ସହର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ସାରନାଥ। ସେ ସାରନାଥରେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଇଟ୍ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଆଯାଇଛି, ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏବଂ ସାରନାଥରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, ତାକୁ ହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବ୍ଲମର ଆଖ୍ୟା ମିଳିଛି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତୂପ ରହିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରିଏଲାଇଜେସନ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ସାରନାଥ ପୀଠ। ଏ ବିଷୟରେ ସାରନାଥ ଇଜ ସେକ୍ରେଡ୍ ଲୋକେସନ ୱେର ଦ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଡେଲିଭର୍ଡ ହିଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେରମନ। ସେରମନ ମାନେ ନିଜର ନୀତି ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଠି ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ପାଇସାରିବା ପରେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଶୋକ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଜାଗାରେ ଧାମେକ ସ୍ତୂପ ରହିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ସ୍ତୂପ, ଏଇଟା ହଉଛି ଧାମେକ ସ୍ତୂପ। ଧାମେକ ସ୍ତୂପ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର, ଅଶୋକଙ୍କର ପିଲାର ରହିଛି, ଚୌଖଣ୍ଡୀ ସ୍ତୂପ ରହିଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ସ୍ତୂପ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଏବେର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ସାରନାଥ was officially inscribed as India's 45th UNESCO World Heritage Site on July 25, 2026 during the 48th session of the World Heritage Committee in Busan, South Korea. ଏଟା ସାଉଥ କୋରିଆରେ ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା 48th ସେସନର, ତାର 45ତମ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଭାବରେ ସାରନାଥକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ନୂଆ, ଏବେ ହିଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ। ଏମିତିକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 4 ହେଇଗଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 4, ତାପରେ 4ଟା ସାଇଟ୍, ରାଜସ୍ଥାନର 4ଟା ସାଇଟ୍ 8, ଦିଲ୍ଲୀର 3ଟା ସାଇଟ୍ 8, 3, 11, ଆଉ ରହିଲା 3ଟା। ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ରହିଲା 3ଟା ସାଇଟ୍ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସହଜ, ନନ୍ଦା ଦେବୀ ଆଉ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଦୁଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ନନ୍ଦା ଦେବୀ ଅଛି, ନନ୍ଦା ଦେବୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଏଇ ରିଜନଟା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଦୁଇଟାକ ମିଶିକି ଏଟା ହେଇଛି। ନନ୍ଦା ଦେବୀ ପିକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ରହିଛି। ତ ନନ୍ଦା ଦେବୀ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ନାହିଁ। ଗ୍ରେଟ୍ ହିମାଲୟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆମେ ପୁରା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବହୁତ ପଢିଛେ, ସିମ୍ବଲ ବରା, ପିନ୍ ଭ୍ୟାଲି, ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି। ତାପରେ ଇନ୍ଦର କିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେବଳ ଗ୍ରେଟ୍ ହିମାଲୟାନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କକୁ ହିଁ ମିଳିଛି ମାନେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର। ଏଟା ହେଉଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର। ଏବଂ ଶେଷରେ ହେଉଛି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ୱାର୍କ ଆଟ୍ ଲି କର୍ବୁଜିୟର। ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଲି କର୍ବୁଜିୟର ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମହାଶୟ ଯିଏକି ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଜାଇନିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, 3ଟା ବିଲ୍ଡିଂ, 4ଟା ମନୁମେଣ୍ଟ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କ୍ୟାପିଟଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କ୍ୟାପିଟାଲ ନୁହେଁ, କ୍ୟାପିଟଲ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କ୍ୟାପିଟଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କ୍ୟାପିଟଲ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କ୍ୟାପିଟଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। କ୍ୟାପିଟଲ ମାନେ ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ସବୁ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରାଯାଇଥାଏ, ମାନେ ବିଧାନସଭା, ଲୋକସଭା ଏସବୁ ଯୋଉ ଚାଲିଥାଏ। ତ ସେଇ ଏରିଆକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କ୍ୟାପିଟଲ, ମୁଖ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ। ତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କ୍ୟାପିଟଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି, ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ ଯୋଉଠି ରହିଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର, ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଲି କର୍ବୁଜିୟର। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ତ ଟୋଟାଲ 3ଟା ଏଇଭଳିଆ ଲୋକେସନ, ହାଇକୋର୍ଟ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ 3ଟା, ଏବଂ ଆଉ 4ଟା ମନୁମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଓପନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମନୁମେଣ୍ଟ, ଜିଓମେଟ୍ରି ହିଲ୍ସ, টাওয়ার অফ শ্যাডো আন্ড ম্যাট্রিক্স মনুমেন্ট। এটা দেখুন ওপেন হ্যান্ড মনুমেন্ট, এটা মানে পবন সহিত এটা মুভ କରିଥାଏ। তারপরে এটা জিওমেট্রি, এটা হচ্ছে জিওমেট্রি হিল মানে সূর্যଙ୍କର ଗତିପଥକୁ এটা ଶୋ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଯୋଉ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ସବୁ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଟାୱାର ଅଫ ଶ୍ୟାଡୋ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜାଗା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୋଜିସନ ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ, ୟା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ୟାଡୋ ପଡିଥାଏ ଏବଂ এটা ବହୁତ କୁଲ ରହିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏଇ 4ଟା ମନୁମେଣ୍ଟସକୁ ମଧ୍ୟ ଲି କର୍ବୁଜିୟର ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସେ ଯୋଉ 3ଟା ବିଲ୍ଡିଂର ନାଁ କହୁଥିଲି, এই 3ଟା ବିଲ୍ଡିଂ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି, ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ ଏବଂ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି, ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ, এই 3ଟାକ ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଲି କର୍ବୁଜିୟରଙ୍କର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ରହିଛି। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ଏଇ 14ଟା ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, 14ଟା ଜିନିଷ। ରାଜସ୍ଥାନରେ 4ଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ରାଜସ୍ଥାନ 4ଟା ପରେ ୟୁପିରେ 4ଟା ଦେଖିଲେ, 4, 4, 8, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 3ଟା ଦେଖିଲେ, 8, 3, 11, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ 12, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ 13 ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ 14। ରିଭାଇଜ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ସବୁର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସ୍ ଆଉଥରେ କଲେ ହସ୍ତରେ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହେବ, ଆପଣ ଆଉଥରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରିଭାଇଜ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ନର୍ଥ ପଟ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ 14ଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ 28ଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ, 28 ପରେ ଇଏ 14, 28, 4, 32, 10, 42ଟା ହେଇଗଲା। ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ 3ଟା। ତ 3ଟା ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଆମର ରହିଲା। ତ 3ଟା ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ମାନେ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ, ବୋଧେ 5ଟା ଥିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଲୱେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଲୱେ। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ବହୁତ ଗରମ ହଉଥିଲା, ମାନେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭୂମି ଭିତରେ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପେନିନସୁଲାର ରିଜନରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗରମ ହଉଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାଉଣ୍ଟେନ ହିଲ୍ ଟପକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଦାର୍ଜିଲିଂ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦାର୍ଜିଲିଂ। ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି। ତ ଦାର୍ଜିଲିଂକୁ ଯିବେ କେମିତି? ପାହାଡ଼। ତ ସେ ସମୟରେ ତ ମାନେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଚଢିବେ କେମିତି? ତ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଲୱେ। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଲୱେର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା
এইଭଳିଆ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଉଟାକି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚାଲିବ, ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାବରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚାଲିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ 3ଟା ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 3ଟା ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଲୱେ ଅଛି, ନାଁରୁ ଜଣାପଡୁଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଲୱେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଇଂରେଜମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଏଇ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଲୱେ ଭିତରୁ 3ଟା ଜାଗାରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଲୱେକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଲା এই ଜାଗାରେ ଆମର ଦାର୍ଜିଲିଂ ପାଖରେ ରହିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପରପଟ ସାଇଡ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ସିମଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପାହାଡ଼ ଥିବ, ପାହାଡ଼ ଯୋଉଠି ସମତଳରୁ ପାହାଡ଼କୁ ଉଠିବାର ଥିବ ସେଇ ଜାଗାଟା ଅଛି। ଯେମିତିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଲପାଇଗୁରି ରିଜନରୁ ଉପରକୁ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଲୱେ। ଏଠି ହରିୟାଣା ରିଜନରୁ ଏମିତି ଉପରକୁ ସିମଳା ଯିବା ପାଇଁ এই ଜାଗାରେ ରହିଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଲୱେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତଳେ ଅଛି ନୀଳଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, এই ଜାଗାରେ ଅଛି ନୀଳଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ନୀଳଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି। ତ ଏଇ 3ଟା ଜାଗାରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଲୱେକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହାର ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିକିମ୍ର ମ୍ୟାପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିକିମ୍। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଛି ଦାର୍ଜିଲିଂ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପରଟା ହେଉଛି ସିକିମ୍, ତଳଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଦାର୍ଜିଲିଂର ଏଇଠି ପାହାଡ଼ ସରିଯାଇଛି, ଏଇଠି ସମତଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ରହିଛି ନ୍ୟୁ ଜଳପାଇଗୁରି ଏଇଠି, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏଇଠି। ତ ଜଳପାଇଗୁରି ଠାରୁ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହାଇଟ୍ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ এই ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଲୱେ ରହିଛି। এই ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମଳା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ, এই ଜାଗାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ। ତାର ତଳପଟ ସାଇଡ୍ ଅଛି କଲକା ହେଉଛି ହରିୟାଣାରେ। ତ ହରିୟାଣାରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସିମଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ପାହାଡ଼ରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏଠି ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଲୱେ। ଆଉ ଏଠି ରହିଛି ଯୋଉ ତଳପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଉଟି, ମାନେ ନୀଳଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସରେ, ବ୍ଲୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ନୀଳଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯୋଉ ଉଟି ରହିଛି ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇପଟେ ମେଟ୍ଟୁପାଲୟମ୍ ଠାରୁ ଏମିତି ଉପରକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଲୱେଜ ରହିଛି। ତ ସବୁଠି ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ରିଜନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଲୱେଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାର ଲୋକେସନ ସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦାର୍ଜିଲିଂ ହିମାଲୟାନ ରେଲୱେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାର୍ଜିଲିଂର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 2200 ମିଟର, ଦାର୍ଜିଲିଂର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 2200 ମିଟର, ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଦାର୍ଜିଲିଂର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 2200 ମିଟର। ଆଉ ଜଲପାଇଗୁରିର ହେଉଛି 100 ମିଟର। ତ 100 ମିଟରରୁ 2200 ମିଟର ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ତାପରେ କଲକା ସିମଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ ହରିୟାଣାରେ ରହିଛି କଲକା ସିମଲା। ଆଉ ନୀଳଗିରି ମାନେ ମେଟ୍ଟୁପାଲାୟମ୍ ଠାରୁ ଉଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାପରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଟ୍ଟୁପାଲାୟମ୍। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଉଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ। ଏଇଟା ଆମେ 21ଟା ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମେ 42ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଥିଲା 43 ନମ୍ବର। 43 ନମ୍ବର ପରେ 44 ନମ୍ବର ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। 44 ନମ୍ବର ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍, ଏପଟେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଅଛି, ସେପଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ତୁଳନାରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟଟା ବହୁତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପାହାଡ଼, ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପାହାଡ଼। ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ବାୟୋଡିଭର୍ସିଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବାୟୋଡିଭର୍ସିଟି ହଟସ୍ପଟ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେ ଯୋଗୁଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ପୁରା ଲମ୍ବିଛି ଗୁଜରାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଲା। ତ 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏଇଟା ପୁରା ଲମ୍ବିଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ଭାରତର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳରେ। ପୁରା ଏର ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ 43 ପରେ 44 ନମ୍ବର, 45 ନମ୍ବର, 42 ଥିଲା 43 44 ପରେ 45 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମରାଠା ମିଲିଟାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମରାଠା ମିଲିଟାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ମିଲିଟାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ସ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ମିଲିଟାରୀ ଲୋକେସନ୍ସ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିଁ ଥିବ ନା, ଇଏ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିଁ କରିଥିବେ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଅଛି। ତ ମରାଠା ମିଲିଟାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋଟାଲ ଆମର লিভিং হেরিটেজ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେମସ୍। ଟୋଟାଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 11ଟା ଅଛି। ପୁରା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି। ସଲହେରି, ଶିବନେରୀ, ଲୋହଗଡ଼, ଖାଣ୍ଡେରୀ, ରାୟଗଡ଼, ରାଜଗଡ଼, ପ୍ରତାପଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣଦୁର୍ଗ, ପାନହଲ, ବିଜୟଦୁର୍ଗ, ସିନ୍ଦୁରଗଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ବି ରହିଛି। ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିନି ମୁଁ, ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଅଲରେଡି। ତ ସେ ଯୋଗୁଁ ଟୋଟାଲ 11ଟା ଫୋର୍ଟ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଯୋଉଟାକି ମରାଠା ମିଲିଟାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ରେ ଆସୁଛି। ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜିଞ୍ଜି ପାହାଡ଼, ଜିଞ୍ଜି ପାହାଡ଼ରେ ରହିଛି ଜିଞ୍ଜି ଫୋର୍ଟ। ତ 11ଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଫୋର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି। ଏ ସବୁତକ ମିଶିକିରି ଅଛି ମରାଠା ମିଲିଟାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ରେ ଆସେ। ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମର ଟୋଟାଲ 45ଟା ଏଇଟା ହେଇଗଲା, 50ଟା କାଉଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଆମର ନର୍ଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ଟୋଟାଲ 50ଟା କଲେ। ଆପଣ ସବୁ କଥା ରିଭାଇଜ କରିବେ, ରିଭାଇଜ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷଟା ମନେ ରହିବ। ଏମସିକ୍ୟୁ ଦେଖିଦେବା। In which state is the Kakatiya Rudreshwara temple, Ramappa temple? Starting ରୁ ପଢିଥିଲେ କାକତୀୟ ରୁଦ୍ରେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ କୋଉଠି ଅଛି? ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ରହିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯୋଉଟା କି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବକ୍ସ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ଉପରେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରକ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍। Kanchenjunga National Park is India's only mixed World Heritage Site. Which state is it in? Kanchenjunga ଅଛି ସିକିମ ନେପାଳ ବର୍ଡରରେ।
The group of monuments at Hampi was the capital of which historic empire? Hampi ର ବିଜୟନଗର empire capital ଥିଲା. Which unique feature defines the mountain railways of India UNESCO site? Bullet trains, underground metro lines, historic narrow gauge toy train. एवढा टॉय ट्रेन এই জায়গায় রয়েছে. Historic narrow gauge toy train. Rani Ki Bhav is featured on the reverse side of which Indian rupee note? 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଅଛି Rani Ki Bhav. 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଅଛି. The architectural work of Le Corbusier, a UNESCO site, is located in which Indian city? Chandigarh. Chandigarh design पे use ହେଇଛି. Which Mughal monument is known as its extensive red sandstone structure? Red sandstone structure, नालिया नालिया structure, ତା ସହିତ ଦିୱାନି ଆମ୍ and ଦିୱାନି ଖାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି. ଦିୱାନି ଆମ୍ ଦିୱାନି ଖାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏପରି ଏରିଆ, ଦିୱାନି ଆମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏପରି ଏରିଆ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମିଟିଂ କରିବେ. ଦିୱାନି ଖାସ ମାନେ ଜେନେରାଲ ଲୋକମାନେ କାମ ଦେଖା କରିବେ. ତାହେଲେ which Mughal monument is known as extensive red sandstone? red sandstone ରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି red fort ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଗ୍ରା fort. ତ red fort ତ ଅପସନ୍ସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଗ୍ରା fort ଆନ୍ସର ହେବ. ତାପରେ Keoladeo National Park, a famous avifauna sanctuary. avifauna ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି. Keoladeo ପକ୍ଷୀ sanctuary ଗୋଟେ World Heritage Site କୋଉଥିରେ ରହିଛି? ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଛି. ରାଜସ୍ଥାନରେ ପୁରା ଏ କର୍ଣ୍ଣରରେ ରହିଛି. ତାପରେ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଉ ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ. ପୁରା ଆମର ଟପିକ ଆମେ ଦେଖିଲେ. ତ ଟୋଟାଲ ଆମର 45ଟା ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଲା, ଏଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ମନେ ରହିଲା, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କହିବେ କି ଆମର ଏଥିରେ ମାନେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ଯୋଉ ଚୋଳ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଭିଂ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ତା ଦେହରେ କେଉଁ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକେସନ କୋଉଠି? ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଭିଂ ଟେମ୍ପଲ୍ସ କେତେଟା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଲୋକେସନ କୋଉଠି, ସେଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ ଚୋଳ ମାନଙ୍କର. ତ ଟୋଟାଲ ଏତିକି ଆମେ 50ଟା ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଶେଷ କଲେ. ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା. ଧନ୍ୟବାଦ.